आमर संबलपुर रे राम भक्त मानकर ऊपर के आक्रमण करा जायतिला। प्रयुद्ध कराबार लगे ही बाहर फंडिंग आउचे से मुसलमान फंडिंग हो ख्रीस्टियान फंडिंग हो ये करा जाऊ जे हिंदू मान को भी बदनाम करा जाऊ से सरकार रो प्रयास से माने सफल हेले आउ आमको मान को 64 लोग के गिरफ्त करा गल मुस्लिम तुष्टिकरण आउ जयनारायण मिश्रंकर भॉइस के दबाबार लगे सेटा के बीजेपी रे गोटे भूल नीति कही पारमा के दादा एक्चुअली गोटे जिनस भावी करे से माने करूतले पॉलिटिकल गोटे एंता लाइनटा एटा बेमारी रो में फैक्ट्री बोल जेपी रो गड है बोली करे तो मुई एचनी मानमी आगरो कांग्रेस रो गड बोली कहूतले तो आपण बीजेपी आंगरी चूज कले। दादा नमस्कार। नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपण आमर चैनल के आसले छोट रिक्वेस्ट रखिकिना। दादा आपणकर नाटा टिके आमर खाली व्यूअर्स में कहि मोर नाम होचे समीर रंजन बाबू मुई भारतीय जनता पार्टी रो जिला जनरल सेक्रेटरी होचे। तो राजनीतिक माने राजनीतिक कैरियर दादा केबिनु आपन आरंभ होई जे राजनीतिक कैरियर तो आरंभ बोले मैं कहमी जेते बोले सुरेश पुजारी चेयरमैन इलेक्शन उठले 92 साल थी सेते बेलू एक्चुअली आम ताकर संगे जुड़ी करी राजनीतिक लाइन के गलु तार आगु शान थिला बोले सही सुरेश पुजारी ये थी जेते बेले नाटा बहुत थिला सेते 84 इलेक्शन थी लड़ूले आम ये 7 क्लास पढ़ुलु बाकी एमएलए इलेक्शन लड़ी जेहेतु ताकर संबलपुर चर्चा था सुरेश पुजारी स्टूडेंट यूनियन रो गोटे स्ट्रॉन्ग लीडर थे बोले ताकर संगे जोड़ी थी पहला स्टार्टिंग रो आम थिलु। राजनीति लाइन टा बाछवार आगु आपन किसी माने अलगा एम थिला कि ई लाइन रे बढ़वार आपन नहीं नहीं किसी एम नहीं थी इटा गोटे में कहमी हो नोन हे गला टाइप रो एंता सिचुएशन आसला जे राजनीतिक लाइन के जीवा के पड़ला ना तो हेन्ता कि जी राजनीति करबार गोटे एम नहीं थी आम जिते ताकर संगे गलु तातरो मोर एक्चुअली पेशा थिला कंट्राक्टरी पेशा थिला ट्रांसपोर्टिंग पेशा थिला एचने भी ट्रांसपोर्टिंग थिला अच्छे भी एचने चालू छे अलगा किसी हेन्ता एम बोलबार जिनिस मोर नहीं थी बाकी से ताके पछे पछे ताके आम राजनीतिक चिंताधारा रखी करी जेहेतु राष्ट्र सुरक्षा के रखी करी आम आगे बोल ताले आपण एकाडेमिक्स रे थिले केते बेले आपनकर माने छात्र माने जीवनटे थिले हेतकी बेले आपनकर किछि रुचि थिला के लाइन प्रति कि किछि माने कॉलेज रे एंता माने किछि एंता आपन स्टेप नेथिबे कार छात्र नेता हिसाब रे किछि नहीं नहीं कॉलेज ते थिला बेले एक्चुअली रुचि नहीं थी कॉलेज छाड़ला उतारू ये तार ऊपर हमर रुचिटा बोल। अच्छा तो आपण बीजेपी आंगरी चूज कले बीजेपी देखुन आमे मुई छुआ बेलू मोर रजा थे मोर मार बापा एक्चुअली से कांग्रेस विरोध आमर हिसाब थे से एक्चुअली काना थिला इंदिरा गांधी एतकी टर्चर करते हिंदू मान प्रति हिंदुत्व ये प्रति हिंदू मान को जबरदस्ती नसबंदी कराले जबरदस्ती बड़ बड़ लोकर जेनटा सिलिंग के जबरदस्त कले बेले से मोर मार बापा एक्चुअली गौतिया थे बहुत जमी बाड़ी था ताको भी बहुत टर्चर करते बेले से टिके से तार उपरे तांकर चिंताधारा थिला जे तांकर ना सुनले से गाली दूले तो कांग्रेस देश लगी जेहेतु सुरक्षित नहीं थे कांग्रेस दलटा बोले आमको सेकंड ऑप्शन जे राष्ट्रवादी चिंताधारा थी रही तला जेन पार्टी आमे से पार्टी के आसबार लगे आमे चिंता कर। अच्छा बट देखे बेले बीजेपी रो ओडिशा रे तार राजनीति कैरियरटा क्वेश्चन के एते सक्सेसफुल नहीं थी एभे एभे जेनता कि फर्स्ट टाइम लगे आपनकर इटा देखले कि बहुत विपुल मात्रा रे बीजेपी बहुमूल पूरा पूरा मेजोरिटी संगे पूरा ओडिशा के आसला बोले काଣା कहि पारमा कि एतकी बरस हैला न बीजेपी न सुथई आ हठात केनता एतकी मेजोरिटी रे आसला नहीं देखो बीजेपी नहीं आसबार किसी नहीं थी बीजेपी जदि बीजेडी संगे एलायंस नहीं करते था मोर जहाँ सा लागू से 24 वर्ष आगु बेले बीजेपी 15 वर्ष आगु
पार्टी पावर के पलि आसता ओडिशा सरकार गठन कर अच्छा सेतले जेहेतु कांग्रेस सबे विरोध कर बसते न ओडिशा ती कांग्रेस विरोधिवा संकर्ण आसीला न तो इमाने जेन चिंताधारा नहीं करी कले केंद्रीय कमिटी जे आमे विजु पट्टनायक मरी जाइए ना तांकर पुअर संगे एलायंस करी से माने विजु जनता दल आउ बीजेपी गोटे एक होकरी लड़मा बोलिकी आ सेते बेले दुई पार्टी मिसिकी सरकार भी कले जदि सेते बेले बीजेपी नहीं मिसी थे चाहे बीजेडी संगे बेले सही टाइम थी सरकार नहीं करते सही 5 बरस भितर आगामी 5 बरस भितर सरकार सियोर करते था बोली आशा अच्छे। अच्छा बट आके बीजेपी फिर मेजोरिटी आवा आपनकर अच्छे सेटा आशाटा सियोर आएगा जेहेतु यहाँ बीजेपी सरकार हूँ लोकों सरकार मोहन माझी सरकार लोकों सांगरे अच्छन लोक जहाँ तार माने चाहूचन सेटा सरकार करवार लगी चाहूचे इटा द्विमत नाई ना जे तार माने सरकार किसी नुआ ये करबे जेनटा भी लोकर संगे अच्छन चाहे देखुन सुभद्रा योजना हो चाहे चाषी मानकर संगे हो चाषी मानकर प्रोब्लेम कथा कहते बाकी भारतीय जनता पार्टी सरकार चाषी मान को 800 टंका एक्सट्रा देला 3100 टंकार धान किणला जेनटा कहीला सरकार सरकार जहाँ कहीते सेटा करूचन इटा नहीं जे सरकार जहाँ कहीते सेटा ठकीदेले इनता नाई ना जेहेतु लोकों सरकार लोक सांगरे थिबा सरकार आ सबु बेले बीजेपी लोकों सांगरे अच्छी आज बोली नहीं सरकार नहीं थिला बेले भी बीजेपी लोकर सांगरे थिला आ सरकार थिला बेले भी बीजेपी लोकर सांगरे अच्छे लोकों दुख सुखरे साथी होकर अच्छे। द चाषीर कथा एंता कहले कि 2025 डिसेम्बर रे आम स्ट्राइक होता चाषी आंदोलन होता जदि क्या करे से कंट्रोवर्सी छोट कंट्रोवर्सी है एंता देखुन टिके टिके मिसअंडरस्टैंडिंग हो जासी सरकार के बदनाम करवार लगी ऑफिसर मानकर प्रयास भी एचनी भी अच्छे सरकार 2 बरस हो गलान बाकी ऑफिसर माने एचनी भी से बीजेडी रो सरकार अच्छे लेखे भावुछन तो सरकार के बदनाम करवार केतरा प्रयास रही जाइए से लगी बोली बीजेपी टिके बदनाम आड़ के जाइला बाकी ताके कंट्रोवर्सी के सुधरी करी फिर बीजेपी दादा क्वेश्चन कि संबलपुरटा बीजेपी रो गड़ है दे कहते कि आप केंता देखसन देखुन बीजेपी रो गड़ है बोलिक तो मुई एचनी मानमी आगरू कांग्रेस रो गड़ बोली कहते कांग्रेस के हराबाटा संबलपुर बहुत मुस्किल बोली लोक भावुले बाकी जयनारायण मिश्र नेतृत्व जेहेतु बहुत भल थिला जयनारायण मिश्र बहुत मेहनत करते संबलपुर उपरे तो धीरे धीरे लोकंकर मन चेंज है लोकंकर से लगे आज बीजेपी आके आके बढ़ुचे आछनी भारतीय जनता पार्टी जेन हिसाब आम काम करूँ तलू ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी सबू बोले ग्राउंड के देखिक काम करसे तार जमीनटा सब बोले जमीन ते पाद थे उड़ी उड़ी काम नहीं करे जनता अलगा पार्टी मैंने बीजेडी हो कांग्रेस हो से माने जेते बेला पावर के पले आउन से माने तल लेवल लोक के नहीं देखबार से माने भावुचन निजके निजे बहुत महान हाँ सेटा होचे मेन असुविधा बाकी भारतीय जनता पार्टी रो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुन कि भारतीय जनता पार्टी रो सभापति हुन कि प्रत्येक एमएलए माने हुन कि एमपी माने हुन आपन देखी थिबे से माने सबु बेले लोकों को सांगरे थिबे आ सबु बेले जमीन रे रही करी काम करते तले रही करी काम करते दादा आके आमर संबलपुर सबकन विख्यात फेस्टिवल कले अत्युक्ति नहीं हुए रामनवमी आउ हनुमान जन्मोत्सव जिते बेले भी आमर रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव कथा मन के आसी आमर आ गोटे कथा है कि 2023 मसीह आमर संबलपुर रे राम भक्त मानकर ऊपर के आक्रमण करा जाइथिला गोटे ब्लैक डे हिसाब से धरा जाए आपन से केनता देखसन देखुन 2023 रो दंगा मैं भावचे यहाँ राज्य सरकार रो गोटे प्रयोजित दंगा था मुस्लिम तुष्टिकरण के नहीं करी आओ जयनारायण मिश्र
ଯେନ୍ କଥା କହୁଥିଲେ ସେ କଥାକେ ଦବାବାର୍ ଲାଗି ଯେହେତୁ ନବ ଦାସର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ନବ ଦାସର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଏମାନେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିଲେ ବୋଲି ଜନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଉଠାଲେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଥିଲେ ଆମର ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ବବି ଦାସଙ୍କର ନାଁ ନେଇକରି ଯେ ଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବି ଫୋନ୍ ଚେକ୍ କରାଯାଉ ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ଇ ତାର କଥାକେ ଡାଇଭର୍ଟ କରବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁସଲିମ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ଆଉ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଭଏସ୍କେ ଦବାବାର୍ ଲାଗି ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ନବ ଦାସଙ୍କର ମର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା ଆଉ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ବାରମ୍ବାର କଥା ଉଠାଉଥିଲେ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବବି ଦାସର ତାର୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍କେ ଟ୍ରେକିଂ କରାଯାଉ ଆଉ ତାଙ୍କରଟା ଟୋଟାଲ୍ লিস্ট କରାଯାଉ ଇନକ୍ୱାରି ତାଙ୍କର ଉପରେ ବି ରଖାଯାଉ ତ ସେ କଥାକେ ଦବାବାର୍ ଲାଗି ମୋର୍ ଯାହା ଆଶା ଲାଗୁଛେ ଆଉ ମୁସଲିମ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ଲାଗି ଏଇଟା ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଦଙ୍ଗା ଥିଲା ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ସେଠି ସଫଳ ବି ହେଲା ଦେଖୁନ୍ ଦଙ୍ଗା ହେବାର୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେହେତୁ ଆମର ମୋଟରସାଇକେଲ ର୍ୟାଲିକେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ सरकार आमको 2 दिन उतारू आमर हनुमान जयंती थिला आमको परमिशन देला कलेक्टर एसपी कमिटी संगे आमर मानकर संगे कथा लगी करी कहले जे आमे आपण मान को प्रोटेस्ट ये करी करी तार माने सिक्योरिटी देमु ए जन जिनिस से आउ आपण माने इताके हनुमान जयंती के सुरखुरती केनते पालन करबार हेबा करूँ तो आमे माने हनुमान जयंती समन्वय समिति हनुमान जयंती केनते सुरखुर रे पालन हेबा सेतिर लगे आमे तार प्रयास कलु आ प्रयास थी आमे बहुत सक्सेस थिलु अच्छा बाकी जेते बेले आपण देखबे जे रिंग रोड रे गोटे मर्डर हे गला जनकर आंगठी काटी देले मर्डर हे गला मुसलमान माने जे भारत थी रहउछन हिंदुस्तान थी रहउछन आमर लोक माने कने जय श्री राम कहबार अधिकार नहीं ना के तो जदि जय श्री राम कहले आ लोक के मर्डर हो गला बेले आमे केन जगह थी होचु आमे तो पाकिस्तान थी नहीं ना तो ई मुस्लिम तुष्टिकरण करवार लगी बीजेडी सरकार आ कांग्रेस सरकार जेन प्रयास आगु कांग्रेस सरकार करथिला ओडिशा रे बीजेडी सरकार प्रयास थिला आपण देखिथिबे सेते बेले जेते बेले खबर गला मार्केट थी जे हिंदू जनको मर्डर हो गला न तार आगु मुसलमान माने हिंदू मानकर ऊपर आक्रमण करिछन आ गुटे भी मुसलमान अरेस्ट नहीं तो लुकर मन भितरे गुटे राग रहेला से माने रागे गुटे जुड़े जगह थी अघटन घटाबार लगी चेष्टा कले सेटा भी आमे मना कलु बाकी सेते बेले बिजू जनता दल रो जेन माने प्रमुख नेता थिले जेन माने आमर कहसु आमे काना बाहुबली माने थिले से माने भी ताकर लोक मान को लगई करी दुकान बजार जलाई देले तो सेटा उपरू पांडियन बाबू होन कि उपरू सरकार कहीं भी होन थर्ड फ्लोर रू सेटा गोटे आसीथिबा जेटा जेहेतु मुसलमान माने खाली बदनाम हेबे काहेला जे मुसलमान माने जेहेतु मारिजन मुसलमान के काहेला जे खाली अरेस्ट कराबा हिंदू मान को भी तार उपरे ये करा जाऊ जे हिंदू मान को भी बदनाम करा जाऊ से सरकार रो प्रयास सेति से माने सफल हेले आ आमको मान को 64 लोग के गिरफ्त करा गला 64 लोग के गिरफ्त करबाटा भाबुन केड़े बड़ जिनिस है जेहेतु हिंदू माने मार खाइले ताकर ऊपर आक्रमण हैला ताकर भितरु गुटे कमिटी मेंबर मरबार कंडीशन थी रहला पुलिस निजे एफआईआर देला जे मुसलमान मान आक्रमण कले मुसलमान माने ये कले बाकी तार ऊपर तार माने अरेस्ट नहीं हेले मुसलमान माने जेन मुसलमान मानकर फोटो वीडियो रे आसला से मान को भी अरेस्ट नहीं कला सरकार वीडियो एविडेंस थाई कि ना वीडियो एविडेंस थाई करी बेले सरकार रो केन प्रयास थिला सेटा हमको जानबार कथा आ से प्रयास थी बीजेडी सरकार सक्सेस हो गला तार प्रयास थी हिंदू मान को बदनाम करवा लगी बाकी जेहेतु राम और हनुमान के बदनाम कला आज आपण देखबे से सरकार ओडिशा रु समाप्त हो जिबा आगामी दिन रे पूरा दादा कण हेसी हमर जते बेले ई कोसर के ओडिशा सबको बहुत बड़ रैली आमे ही काटसा संबलपुर काटसा जते हनुमान जयंती हेसी तार आगु गोटे शांति कमिटी बससी जेनता कि से 2022 आगु भी शांति कमिटी बसी थिबा
ଆଉ ଇହାଦେ ଯେନ୍ ଶାନ୍ତି କମିଟି ବସଲା ସେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଣା ମାନେ ଫରକ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଇଥରତି? ଦେଖୁନ୍ ଶାନ୍ତି କମିଟି ସବୁବେଲେ ବସିଛି, ଆଗରୁ ବି ବସିଥିଲା, ଇଥର ବି ବସିଥିଲା। ବାକି ଇଥର ଶାନ୍ତି କମିଟି ଥି କି ବିଗତ ବର୍ଷ ଯେନ୍ ବି ଶାନ୍ତି କମିଟି ହେଇଥିଲା ସେଠି ଆମର ଯେହେତୁ ସରକାର ବଦଲି ଯାଇଛି, ସରକାର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ସରକାର, ଏଇଟା ବିଜେପି ସରକାର, ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ତ ଇନ କଲେକ୍ଟର ଏସପି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକିରି ଲୋକର କେନ୍ତା ସୁବିଧା ହେବା ସେ ଜିନିଷ କରୁଛୁ। ଆଗରୁ ଯେନ୍ ସରକାର ଥିଲା ଜରୁର ମୁସଲିମ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ସରକାର ଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଖାଲି ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଫେଭରରେ କହୁଥିଲେ। ବାକି ଏଚନି ସରକାର ଆମେ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶରେ ଅଛୁ, ଆମେ ନାଇଁ କହିବାର ଯେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଆମେ ମାଡ଼ ଲାଗମୁ। ବାକି ଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ନିଜକେ ନିଜେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ନାଇଁ କରୁ। ଆମେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଆମେ ସବୁବେଲେ ଆମେ ଶିଖଉଛୁ, ଆମେ ନିଜେ କାହାରିର ଖରାପ ନାଇଁ ଚାହୁଁ। ଆମେ ସବୁବେଲେ କହୁଛୁ ଯେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନ, ତ ଆମେ ସର୍ବ ଶଙ୍କର ଆମେ ସୁଖ ଚାହିଁସୁଁ। ବାକି ଆମକୁ ସୁଖ ଥି ରଖବାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ ଲୋକ ନାଇଁ ଚାହେଁବା ତ ତାର ତ ବିରୋଧ ଆମକୁ କରବାର ଆମର ହକ୍ ଅଛି। ହଁ ଦାଦା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଜିନିଷ ବି ହେଇଥିଲା କି ସାରା ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ବୋଲିକିରି ନାଇଁ, ବହୁତ ମାନେ ପୁରା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବନିଥିଲା କି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏଇ ସବୁ ଦଙ୍ଗା ଯେନ୍ ହେଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରର ଭାଇଚାରା ବି ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ ଥି। ଦାଦା ଇହାଦେ ଯେନ୍ ଆଗ୍କେ ହେବାର ଅଛେ ଆମର ଯେନ୍ ସବକନୁ ବଡ଼ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ରାମନବମୀ ହେବାର ଅଛେ, ଇଥର କାଣା ମାନେ ଆକର୍ଷିତ କରବା ସମ୍ବଲପୁରବାସୀକେ? ଦେଖୁନ୍ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀକେ ତ ଆକର୍ଷିତ କରବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରବାର, ହିନ୍ଦୁ ଏକତାର ଲାଗି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ହିନ୍ଦୁ ଏକ ହେଇକରି ରହିବେ କେମିତି ବୋଲିକରି, ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଯଦି ଏକ ହେଇକରି ନାଇଁ ରହିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ଜନସଂଖ୍ୟା ବି ନାଇଁ ବଢ଼ଲା ବୋଲେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବା। ଆମେ ନିଜକେ ନିଜେ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଆମେ ପରିଚୟ ଦେଇପାରୁଛୁ। ପୁରା ଦାଦା। ତ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖୁନ୍ 800 ବରଷ ମୁସଲିମ ଶାସନ, 200 ବରଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଶାସନ, 1000 ବରଷର ତାରମାନେ ଶାସନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଯଦି ପରିଚୟ ଦେଇପାରୁଛୁ ସେଟା ଆମେ ଗର୍ବ କରବାର କଥା। ହଁ, ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏତ୍କି ସହିଛନ୍ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ବୋଲିକିନା। ସହିଛନ୍, ଚାହେ ଖଣ୍ଡା ତରୱାରର ମାଡ଼ ବି ସହିଛନ୍, ଚାହେ ଲୋଭ ବି ସହିଛନ୍। ତ ହେତ୍କି କରବାରଟା ବି ଆମେ ଆମର ନିଜକେ ନିଜେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ନିଜେ ପ୍ରାଉଡ୍ କରୁଛୁ। କରିବା କଥା। ବାକି ଆମେ ସେ ଗର୍ବଟା ଆମର କେମିତି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଅନୁଭବ କରିପାରବା, ସେଟା ଯଦି ଆମେ ନାଇଁ ବୁଝମା, ଆମେ ଯଦି ନାଇଁ ଲଢ଼ମା ବେଲେ ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଆମକୁ ବଦନାମ କରବାର ଛଡ଼ା ଅଲଗା କିଛି ନାଇଁ ଶିଖି ପାରନ୍। କାହିଁକି ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଏକ ମୁସଲମାନ ହେଇଯିବେ, ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯିବେ। ଯେନ୍ମାନେ ଡର ଥିବା ସେମାନେ ମୁସଲମାନ ହେଇଯିବେ, ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଲୋଭ ଥିବା ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯିବେ। ଦେଖୁନ୍ ଏଛିନି ବି ଯେନ୍ଟା ଚାଲିଛେ ଲଭ୍ ଜିହାଦର କଥା ଉଠୁ, ଜମି ଜିହାଦର କଥା ଉଠୁ, ଜନସଂଖ୍ୟା ଜିହାଦ, ଏଛିନି ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର 3ଟା ଚଲିଛେ। আর ସେମାନେ ବେଶୀ ପ୍ରିଫର ଇ ତିନି ଜିନିଷକେ ଦଉଛନ୍। ଲଭ୍ ଜିହାଦକେ କାଣା କରବେ, ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ଯେନ୍ମାନେ ଅଛନ୍ ଟୁକେଲମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଲଭ୍ ଏଫେୟାର କରବେ। ସେମାନେ କେନ୍ତି ଲଭ୍ ଏଫେୟାର କରୁଛନ୍, ହିନ୍ଦୁ ନାଁ ଧରିକରି ନିଜେ ଟିକା ଲଗେଇକରି ଯେତେବେଲେ ସେ ଟୁକେଲମାନେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ରିଲେସନସିପ୍ ଥି ଆସି ଆଉଛନ୍ ସେତେବେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ ଯେ ଆମେ ପଠାନ, ସେତେବେଲେ ଟୁକେଲମାନେ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ କରି ନାଇଁ ପାରବା। 2 ନମ୍ବର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଜମି ଜିହାଦ, ଏଛେନ୍ ତାଙ୍କର କେନୁ ଫଣ୍ଡିଂ ଆଉଛେ, କେତେ ଅଛନ୍ ଯେ ସାରା ସମ୍ବଲପୁର କାଣା ଟୋଟାଲ ଏରିଆ ମାନକେ ସମ୍ବଲପୁର ନେ ପୁରା ଭାରତ ଏରିଆ थी मैक्सिमम जगह थी मुस्लिम माने जमी घिनी पकाउछन। आमे आमर से हिंदू लोक मान को भी आमे बधाई देवार कथा जे आमर हिंदू के नहीं बिकी करे से जगह माने 2 पैसा लुभे से माने मुसलमान मान को जमी जगह बिकुछन। सेतिर लगी टे दुख लागुचे आ से हिंदू मान को मी बताबार लगे चाहूचे, सिखाबार लगे चाहूचे जे तुम्हें जेन जमी जगह बिकुछो कम से कम हिंदू के बिको कहीं भी हो से। तो हिंदुत्व रक्षा करवार आमर निहाती जरूरी अच्छे आ सेटा हमको जनाबार अच्छे, आमर आगामी पीढ़ी के बताबार अच्छे, आमर छुआ पिला के भी बताबार अच्छे जे हिंदुत्व रक्षा करमा आमे केनसी भी हिसाब है। हिंदुत्व रक्षा ना हेले आमर भारत सुरक्षित नहीं पारे पूरा पूरा। तो हमको सेटा प्रयास जारी रखवा के बहुत भल जिनिसटे कहले जेनता कि माने बहुत सारा लवजियात कथा कहले बेले हमको गोटे माने मने पड़से कि केरला स्टोरी एबेका केरला स्टोरी 2 भी बाहरी छे आ यार सबकन माने हाइप चले धुरंधर 2 धुरंधर 1 बे धुरंधर 2 माने बाहरी छे।
बट दादा एतकी भल माने फैक्ट के देखा है जे दुई मूवी रे बट सुनबा लगी मिलसी कि इटा गोटे बीजेपी रो प्रोपागेंडा मूवी है इटा के अपन केनता देखुछन अपन नजर रे देखुन बीजेपीर प्रोपोगेंडा कहवाटा भूल है जे बनईचे मुवी ताकू पचराबे से जानबे जे काଣା है इटा आ जेनटा मुई कहमी जे भारतीय जनता पार्टी सब बेले राष्ट्रर सुरक्षा दृष्टि के नहीं करी काम करसी सेति दुई मत नाई ना अच्छा बीजेपी हिंदूवादी लगे बेसी काम करसी जेहेतु आमर हिंदू आ मुस्लिम धर्म के नहीं करी देश विभक्त होता एतार ना आमर हिंदुस्तान रहबार कथा बाकी कांग्रेस सरकार रो तार कुचक्री बुद्धि लगी आमर एक्चुअली हिंदुस्तान बोलिकर आम ना दे नहीं पालना इंडिया बोलिकर कहबार लगी पड़ला सेरा बहुत दुखदायक कथा एचन जेहेतु सरकार आमर निके आलान आम प्रयास जारी रखीचु सरकार गला वर्ष जेनता इंडिया कहते तार माने बाहर एचने भारत कहूचन जेहेतु रामकर वंशज भरत वंशजरू राम आसते तो तार ना भारत जेहेतु थिला तार ना के फिर आमे भारत करबार प्रयास आमे जारी रखीचु राष्ट्र सुरक्षा दृष्टि। अच्छा हिंदूवादी सरकार है बट यहाँ आपन को लागू जे कि हिंदू विभाजित होचन जेना कि देखुन कि हिंदू मान को भांगबार लगे बहुत शक्ति लागिचन जेनता कि कहचन कि गोटे पार्टी अच्छे ना नहीं पारमा भीम आर्मी दलित मानकर पार्टी कहचन बट से दलित माने भी तो हिंदू बनता था बट से माने एबे एंता देकर माइंड वाश करा जाउछे कि से माने हिंदू ही करी हिंदू विरोधी ही जाइछन तो अपन हेती केनता देखुन कहबे भीम आर्मी रो एमाने जे नाराटा दउछन जय भीम जय मीन जय भीम तक तो ठीक अच्छे जय मीन रो मीनिंगटा मुई आज तक जानी नहीं पारली आमे जेनटा भावुछु जय भीम जय भीम भीमराव अम्बेडकर के कहूछन आ जानबार कथा जे भीमराव अम्बेडकर किए थिले भीमराव अम्बेडकर ताकर आगरू भी कहूले ताकर बही थे लेखा अच्छे आमे पुराना पीढ़ी मानकर शुनिक आसचु जे भीमराव अम्बेडकर कहूले जे मुस्लिम आउ जदि नाकसाप थिबा बेले नाकसाप के मारबार आगरू मुस्लिम के मार देबार कथा नाकसाप के पछे छाड़ी देले चलवा बाकी माने बहुत यान बाकी जेन माने ऐसे जय भीम पार्टी रो नेतृत्व नौछन से माने कन्वर्टेड मुसलमान आन अच्छा सेटा आमर हिंदूवादी लोग के आमर जेनटा आदिवासी हरिजन मान को से माने जानबार कथा जे से माने कन्वर्टेड मुसलमान से माने सबू फंडिंग मुसलमान मान को आनुछन आ से माने जेहेतु मुस्लिम माने फंडिंग करूछन आमको भाग करवा लगे से माने चेष्टा करूछन हिंदू हिंदू भितरे देखुन जेते बेले देश स्वाधीन हला सेते बेले भी एंता भीम आर्मी लेखे गोटे ग्रुप बनई थिले हमर मंडल बोली गोटे थिले का मंडल तांको नाटा में भूली जाउछे पाकिस्तान रो पहला लॉ मिनिस्टर थिले से अच्छा से भी सेते बेले कहले जे आमे जेते हरिजन आदिवासी माने अछु आमे मुसलमान मानकर साथ देमा आउ सब बांग्लादेश के पले गले बांग्लादेश रो जनसंख्या से केते थिला हिंदू जनसंख्या बहुत थिला जेतु ये हिंदू माने भी जाइते वेस्ट बेंगल रो हिंदू आसाम रो हिंदू इ माने सबे से मंडल कर संगरे जेतु मंडल नेतृत्व नउतले हमर आदिवासी हरिजन मानकर तांकर संगे पले गले आमे हिंदू मानकर संगे नहीं रही आमे मुसलमान मानकर संगे रहमु बाकी काଣା हैला 6 मास भितर सही मंडल भारत रो शरण पसले पाकिस्तान रो लॉ मंत्री नु रिजाइन देई करी बाप रे तो सेनो हिंदू माने जेन गले सही दलित हिंदू माने केन रहले काटी हानि करी से मान को ये कर देले तो से दलित मान को मैं निवेदन करू जे से माने ई जिनिस माने पढ़वान लगी कहू जे ई जिनिस माने जानबार लगी कहूचु से माने बुझुन भीमराव अम्बेडकर भीम ना ताकर ना कहीं दिले दिया हितला भीम बेले महाकाय महाभारत रो भी भीम से सब आग आमर पूर्वपुरुष माने ना दउतले राम कृष्ण
ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ଇନ୍ତା ନାଁ ଦଉଥିଲେ କାଁ ହେଲା ଯେ ସେ ନାଁ ଦେଲେ ସେ ନାଁର ଯେନ୍ ମହତ୍ଵଟା ଥିଲା ସେନ୍ତା ଲୋକ ବାହାରବେ ବୋଲିକରି ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଭୀମରାଓ। ଭୀମରାଓ ଅମ୍ବେଦକର ଟାଇଟଲ ତ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଦେଲେ। ହଁ ଅମ୍ବେଦକର ଟାଇଟଲ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଲୋକ ନାଇଁ ଦେଇ ସେ ଭୀମରାଓ ଅମ୍ବେଦକର ସେଥିଲାଗି କେତେବେଳେ ଭୀମରାଓ ଅମ୍ବେଦକର ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ତିନି ଭଉଣୀକେ ବିହା କରିଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଷ୍ଟରେ ବିହା କରିଥିଲେ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଦଲିତ ବିହା କରିପାରିଥିତେ ସେ କାହିଁକି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଷ୍ଟରେ ବିହା କଲେ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ପଢ଼ାଇଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ତ ଭୀମରାଓ ଅମ୍ବେଦକର ର ଯେନ୍ ଗୁରୁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି କେବେ କାଷ୍ଟକେ ନାଇଁ ଇଏ କରି ଆଉ ଭୀମରାଓ ଅମ୍ବେଦକର ବି କେବେ କାଷ୍ଟ ଇଏକେ ନାଇଁ କରି ନାଇଁ କରି ଭୀମରାଓ ଅମ୍ବେଦକର ଯେନ୍ ଲେଖିକରି ଗଲେ एक्चुअली शिड्यूल ट्राइब शिड्यूल कास्ट के फैसिलिटी मिलू 10 बरस सिथिर लगी लेखिकरी जाइतिले जे जेनटा तल लेवल पीढ़ी अछन से माने टिके ऊपर के आसी आसबे। बाकी कांग्रेस सरकार रो प्रयास एंता रहला जे सेताके बढ़ई 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 गले एचन एंता हला जे हमें रिजर्वेशन पॉलिसी के हमें छाड़ी नहीं पारबा चाहेले उठे नहीं पारू जेहेतु एटा गोटे देश रो सुरक्षा के नहीं करी विपद सृष्टि करवा गृहयुद्ध आरंभ हो गृहयुद्ध आरंभ हवा तो से गृहयुद्ध कराबार लगे ही बाहर फंडिंग आउचे से मुसलमान फंडिंग हो ख्रिस्टियान फंडिंग हो बाहर फंडिंग आउचे आमर देश भितर जाति भितर विभाजन सृष्टि करवार लगे आग जाति भितर विभाजन सृष्टि करदेला ब्रिटिश सरकार ना तो 2000 ब्रिटिश आसिक आमर 40 कोटी लोक के शासन कर पारि देखे से विभाजन सृष्टि कला नहीं ब्राह्मण माने स्ट्राइक कर तुम्हें कहीं जीव क्षत्रिय माने स्ट्राइक कर तुम्हें कहीं जीव सेते बेले से माने जातिभेद सृष्टि करी करी ये कले आ कांग्रेस सरकार से जातिभेद के बढ़ई देला पूरा जेते बेले सरकार हैला ना तो आमे एचनी भी लेखुत था आमे हिंदुस्तानी लेखुत था आमे काना बेले आमे जाति किछि नहीं थेता पूरा बाकी जातिभेद ई जाति से जाति 100टा जाति किए बनाला सरकार बनाला अलगा लोग नहीं बने केनसी ब्राह्मण आसिक नहीं बने केनसी क्षत्रिय आसिक नहीं बने पूर्वपुरुषानु जेन चली आसला सेटा वर्ण चली आइतला चारटा वर्ण जेन माने भी तमे पाठ पढ़ाऊले जेन माने शिक्षा दौले जेन माने गुरुकुल बनईले से मानकु ब्राह्मण कह जाउता सेटा केनसी भी जाति रहो केनसी भी ये रहो जेहेतु धर्म तो से थाई ना गोटे ही धर्म तला सनातन धर्म तो जातिभेद भितर किछि ही नहीं थी जेन माने पाठ पढ़ाऊले से मानकु कह जाउतला ब्राह्मण जेन माने सैन्य होकर लड़ूले राजार सैन्य होकर कैनसिन आमर जेनता जेने सोल्जर लड़ुचन से कह जाता क्षत्रिय से तार जाति किछि नहीं थी जेन माने बिजनेस करूले 2 पैसा कमाबार लगी जेन माने सब जिनिस करूले से माने थिले वैश्य आ बाकी जेतकी थिले से मानकु शूद्र कह जाउतला बाकी इटा नहीं थी जे ब्राह्मण शूद्र वैश्य भितर किछि फर्क नहीं थी जदि सेतले फर्क जदि करा होता ब्राह्मण माने कहसन बहुत फरक करूले जदि ब्राह्मण माने फरक करूले ब्राह्मण माने फिर राम कृष्ण की पूजा केंदा कले यादवान कृष्ण यादव थिले कृष्ण शूद्र शूद्र थिले राम क्षत्रिय थिले तो ब्राह्मण पूजा केंदे कला क्षत्रिय और शूद्र के पूरा तो केनसी जिनिस नहीं थी भगवान अवतार भगवान से लगे अवतार नहीं चन शूद्र घरे भी भगवान अवतार नहीं चन ना तो जातिभेद जदि थिता सेते बेले जदि क्षत्रिय और शूद्र रो भी जातिभेद थिता कि क्षत्रिय ये राम जागिरे सबरे ओंठा कहीं खाई देते तो सेटा लोग बुझबार कथा जे विगत दिन जातिभेद नहीं थे जातिभेद सृष्टि करिचन एक्चुअली ब्रिटिश माने आशा जातिभेद के बढ़ई जे कांग्रेस सरकार अच्छा तो सेटा लोक माने जानबार दरकार लोक माने बुझबार दरकार जे जिनिस के लोकों को शिक्षा देवार एक्चुअली आवश्यक रही है जातिभेद उपरे माने आमर पुराण हो गला आमर वेद माने की भी उपनिषद अच्छे आमको माने गुटे सूत्र रे बांधवार काम से करी हाँ कैंसिनो जाति रो काम नहीं थे देखुन इमाने कहसन जे ब्राह्मण माने हमको छोट देखौतले शूद्र मान को ये मान को देखुन ब्राह्मण माने लेखि करी जाइछन ब्राह्मण माने कहि करी जाइछन जदि ब्राह्मण घरर किए जदि मरी जिबा बेले से शुद्ध केते बेले ही पारबा जेते बेले भणारी आ धुबा ताके शुद्ध करबे जदि ब्राह्मण शुद्ध हेबा भणारी आ धुबान नु बेले ब्राह्मण नु बड़ धुबा भणारी हेले कि पूरा पूरा जदि ब्राह्मण जदि कहला जदि इमाने धुबा भणारी जदि मते शुद्ध करबे शुद्धि करबे तो सेटा भाबबार कथा जदि ब्राह्मण जातिभेद करते काई करते ब्राह्मण तो निजे निजे शुद्ध हो जाइतेता सेमान को काई तले शुद्ध करबार लागि कला पूरा राइट तो से शिक्षा हमको लोग के देवार अच्छे
ସେ ଶିକ୍ଷା ଲୋକ ଜାନି ନାଇଁ ପାରବାର୍ ମିସଗାଇଡ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ ମିସଗାଇଡ୍ ଲୋକ କରୁଛନ୍ ଯେନ୍ ମୁସଲିମ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଛନ୍ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ମିସଗାଇଡ୍ କରବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ ଯେନ୍ ମାନେ ପଇସା ନେଇକରି ଯେନ୍ ଭୀମ ଆର୍ମି ଦଳ ବନେଇଛନ୍ ବୋଲଛନ୍ ସେମାନେ ଖାଲି ପଇସାର ଲାଗି ଆମର୍ ଜାତି ଭିତରେ ମିସଗାଇଡ୍ କରବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ ପୁରା ଦାଦା ଯେହେତୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଏକ ହଉଁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଏକ ରହେମା ତ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ରକ୍ଷାର ଲାଗି ଆମକୁ ସମକୁ ଏକ ହେବାକେ ପଡ଼ବା ସବୁ ହିନ୍ଦୁକେ ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ଚାहे କେନ୍ସି ଦଳର ହଉନ୍ ଇଥି ନିର୍ବିବାଦୀୟ ହେଇକରି ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ଏକ ହେଇକରି ରହିବାକେ ପଡ଼ବା ଯେନ୍ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ତାଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ବଢ଼ାବାର୍ ଲାଗି ସେମାନେ ଏକ ହେଇକରି ସବୁଆଡ଼େ ବଢ଼ଉଛନ୍ ଲୁହ ଦେଇକରି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇକରି ଡରେଇ କରି ପୁରା ତ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ କାଇଁ କର୍ମା ଯେନ୍ତା ମୁଇଁ ମୁସଲିମମାନଙ୍କର 3ଟା ଜିନିଷ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଜିହାଦ କଥା ହେଲା ଜମି ଜିହାଦ କଥା ହେଲା ଜନସଂଖ୍ୟା ମୁସଲମାନ ମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ଘରେ 15-15ଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ ଆଗାମୀ ଯଦି 50 ବର୍ଷ ଏଇ ରେସିଓ ରହିଲା ହିନ୍ଦୁ ହେଇଯିବେ ତାର ମାନେ 1 କୋଟି ମୁସଲମାନ ହେଇଯିବେ 3 ମାନେ କୋଟି ହିନ୍ଦୁ ହିଁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ବେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସେମାନେ କାଣା করবে ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୁଆ କର୍ମା ଆମେ ଘରଟେ ଭଲଟେ ବନାମା ଆମର ଛୁଆ ଖୁସ୍ତି ରହିବା କେତେ ଦିନ ତ ଖୁସ୍ତି ରହିବା 20 বরষ রহবা 15 বরষ রহবা ছুয়া যেতলে বড় রহবে তাঁর জনসংখ্যা বড়িযা তোমার ছুয়া ঘর বনাইথিবা সেমানে আবে তোমার ছুয়াকে কাটিদেবে তোমার ঘর ক্যাপচর করেদেবে তো সে ঘর বনাবার লাভ কাଣା তো আমকু শিক্ষা দেবাকে পড়বা আমর বি জনসংখ্যা বড়াবার লাগি আমকু শিক্ষা দেবাকে পড়বা আমর লোকমানকু আমর বি জনসংখ্যা বড় ওইটা নুই যে তার মানে কহমা যে আমি 5টা ছুয়া কলে কেনতা পড়ামু আগ্রু নাই পড়বু তো আমর লোক মানে আমর ঘর মানকে বি 5টা 6টা 8টা লেখা ছুয়া ଥିଲେ ଖରାପ ତ କେହି ନାହିଁ ବାହାରି ନାଇଁ ମିଳିତ ପରିବାରରେ ଥିଲେ ମିଳିତ ପରିବାର ଥିଲେ ଲୋକ ଡରସନ୍ ଲୋକ ମୁଠାକେ ଲୋକ ଭାଙ୍ଗି ନାଇଁ ପାରନ୍ ବାକି ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ପାରବା ତ ଏଛିନି କାଣା ହଉଛେ ଆମେ ସେ ଏକାକୀ ପରିବାର ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ତାକତଟା କମି ଯାଉଛେ ବାକି ମୁସଲମାନ ମାନେ ସେଟା ଶିଖିଛନ୍ ମୁସଲମାନ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ମିଳିତ ପରିବାରতে ଅଛନ୍ ତାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଶିକ୍ଷାଟା ଦିଆହେଉଛେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଟା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକେ ବଞ୍ଚାବାର ଲାଗି ଦିଆହେଉଛେ ଆମର ଶିକ୍ଷାଟା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକେ ମାରବାର୍ ଲାଗି ଦିଆହେଉଛେ ସେଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାବା ବୁଝବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରେ ବି ଦାଦା ଜାତି ଅଛନ୍ ମୁସଲିମରେ ବି ମାନେ ଜାତି ମାନେ ତାଙ୍କର ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଅଛେ ବଟ୍ ଖାଲି ଜାତିରେ ବଟିଛେ ବେଲେ ଖାଲି ହିନ୍ଦୁ ସେମାନେ ଏତ୍କିରେ ଜାତି ଥାଇ କରିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଏତ୍କି ମାନେ ୟୁନିଟି ଅଛେ ସେମାନେ ଆମର୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ହିଁ ଖାଲି ମାନେ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ ଆଉ ହିନ୍ଦୁର ଜାତି ନାଇଁ ଥାଇକରି ବି ଜାତିରେ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବହୁତ ସାରା ହେଇଯାଇଛେ এইটা তো আমি লোককে সেতির লাগি আমি এটা এসেন যেন প্রয়াস আমি জারি রখলুন এটা বিগত দিন মানকে হনুমান জয়ন্তী সমন্বয় সমিতি আড়ু আমি লোককে বুঝাবার লাগি চাহুছু লোককে বতাবার লাগি চাহুছু যে মুসলমান মানে 100 কেতেটা জাতি অছন সেমানকর বি ভুণারি অছন তাঁকর বি ধুবা অছন তাঁকর বি তলর কাস্টর লোক শিয়া অছন সুন্নি দেখবে সিয়া সুন্নি তো গোটে অলগা জিনিস আচ্ছা সিয়া সুন্নি ভিতরে বি ବହୁତ ସାରା ବହୁତ ସାରା ଜାତି ଅଛନ୍ ଆଚ୍ଛା ସିଆ ସୁନ୍ନି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ସେଟାଏ ସେଟା ଯେନ୍ମାନେ ମହମ୍ମଦକେ ମାନସନ୍ ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଆଲ୍ଲାହକେ ମାନସନ୍ ସେନ୍ତା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିତରେ ଇଏ ଅଛେ ଅଲଗା ଅଲଗା ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ୍ଥି ସେମାନେ ସିଆ ସୁନ୍ନି ହେଇଛନ୍ ବାକି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ବି ବହୁତଟେ ଜାତି ଅଛେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଥି ବି ବହୁତଟେ ଜାତି ଅଛେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଉ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚକେ ନାଇଁ ଯାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଉ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚକେ ନାଇଁ ଯାନ୍ ବାପରେ ବାକି ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଚାहे କେନ୍ସି ବି ଜାତିର ରହିଲେ ଆମେ ସବୁ ମନ୍ଦିରକେ ଆମେ ଯାଏସା ବାକି ସେମାନେ ନାଇଁ ଯାନ୍ ସିଆ ମାନେ ସୁନ୍ନିର ଚର୍ଚ୍ଚକେ ନାଇଁ ଯାନ୍ ସୁନ୍ନି ମାନେ ସିଆର ଚର୍ଚ୍ଚକେ ନାଇଁ ଯାନ୍ ବାକି ହିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ସନାତନୀ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଏ ଯେନ୍ଟା କି କେନ୍ସି ବି ମନ୍ଦିର ହଉ କେନ୍ସି ବି ଦେବାଦେବୀ ହଉ କେହି ବି କେନ୍ସି ମନ୍ଦିର କରିଥାଉ ହିନ୍ଦୁ ସିଓର ସେ ମନ୍ଦିରକେ ଯିବା ଜରୁର ଯିବା ଯେହେତୁ ଜାତିର କଥା ଆମର ଉଠିଛେ ବେଲେ ମାନେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ୟୁଜିସି ଆକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଟାକେ ବିଜେପିର ଗୋଟେ ଭୁଲ ନୀତି କହିପାରମା କେଁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାବିକରି ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ସେ ଜିନିଷର ଉପରେ ରିଏକ୍ସନ୍ ତ ହେଲା ଆଉ ହେବା ବି ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଭାବମି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଯେନ୍ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ସେ ପ୍ରୟାସରେ କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି ତାକେ ସୁଧରା ହେଇଗଲା ତାଙ୍କରେ ମାନାଯାଇସେ କି ବିଜେପିର ସବକନୁ କଟ୍ଟର ଭୋଟର ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ସବର୍ଣ୍ଣ ଜାତିର ମାନେ ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟ ବୋଲି ଦିସନ୍ ଆଉ ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନେ
यूजीसी एक्ट कढ़ा होता बोलिक कहुसी। ନାଇଁ ସେଟା ତ ନାଇଁ କହିପାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯେନ୍ଟା ଆମର SC ST ଆକ୍ଟକେ ସବଲ କରବାର୍ ଲାଗି ସେଟା ଜିନିଷ କରାହଉଥିଲା। ବାକି ସେଠି କେତେଟା ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଥିଲା। ଦେଖୁନ୍ ସେ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଲୋକଟେ ସବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଟେ କାହାକେ ଗୋଟେ କାଣା ଦୁଇ ପଦ କଥା କହିଦେଲା ତାର ଉପରେ ତାର ମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ହେବା ତାର ଉପରେ କିଛି ତର୍ଜମା ନାହିଁ ତର୍ଜମା ନାଇଁ हुए ତ ଇ ଜିନିଷ ଭୁଲ ଥିଲା ସେନ କେତେଟା ଜିନିଷ ଭୁଲ ଥିଲା ସେଟାକେ ସୁଧରାଲେ ନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋର୍ ଯାହା ଆଶା ଲାଗୁଛେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାର ଲାଗି ପୁରା ତାକେ ସୁଧରାଇ କରି କାମ କରିବେ ଏଇ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା। SC ST एक्ट तो बहुत माने मिसयूज भी करिछन बहुत जन जेंता कि देखिथिबे आपण बहुत माने गुटे इंटरव्यू रे चंद्रशेखर रावण जे भीम आर्मी रो जे प्रेसिडेंट माने इंडियन प्रेसिडेंट से क्वेश्चन के गुटे माने गुटे SP थिसन गुटे डीजी माने हमर ताकर हेनर DM थिसन तांको क्वेश्चन के मैं आपन को SC ST एक्ट रे भीतर कर देमी माने भाबुन SC ST मन को केते ताकत दिए जे फिर UGC आने करी फिर SC ST को आहुरी सेटा गोटे एम्पावर करवा लगे चाहूले बीजेपी वाले ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମ୍ପାୱାର କରବାର୍ ଲାଗି ତ ଚାହୁଁନାଇଁତେ କିଛି ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ କିଛି ଭାବିକରି ଡିସିଜନ୍ ନେଇଥିଲା ବାକି ସବୁ ଡିସିଜନ୍ ତ ତାର ମାନେ ଭଲ୍ ହେଇ ନାଇଁ ପାରେ କେତେଟା ଡିସିଜନ୍ ଭୁଲ ବି ହେବା ସେ ଭୁଲକେ ସେମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର ବି କରିଛନ୍ ଏନ୍ତା ନୁହେଁ ଯେ ସ୍ୱୀକାର ନାଇଁ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେନ୍ ଭୁଲ କରିଛେ ତାକେ ସ୍ୱୀକାର ବି କରିଛେ। अच्छा ତ ଯେନ୍ ଆମେ SC ST ଆକ୍ଟ କହୁଛୁ SC ST ଆକ୍ଟ थी ଯେନ୍ ଜିନିଷ ଲାଗୁ ହଉଛେ ତାର ତର୍ଜମା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। एक्चुअली झोने कहीदेला जे मुई तार माने मते हुल्ला कुदला मते आदिवासी हरिजन बोलिक गाली देला तो इतार तर्जमा हेबार कथा। एक्चुअली ब्राह्मण लोग के भी गाली दिया होचे जे ब्राह्मण हो बोलिक इमान को भी गाली दिया होचे तो तार ऊपर भी लागू हेबार कथा। जदि एक्चुअली सरकार से केंद्रीय सरकार कौन को राज्य सरकार कथा कौन जेन भी सरकार जे भी है लोकों को हितर काम करवार कथा लोकर सुविधा दृष्टि काम करवार कथा लोक केनते सभे समान सुविधा पाइबे तार हिसाब काम करवार कथा। तो आईनटा समकर लगे समान हेबार आवश्यकता अच्छे चाहे गरीब लोक हो चाहे अमीर लोक हो आईनटा समकर लगे समान हेबार निहाती दरकार है। इति जाति ये निर्विशेष सबे समान हिसाब रहिबार कथा समानता यदि अधिकार पाइबे बेले आगामी दिन रे ई जेन जाति प्रथार उपरे जेन कुप्रचार होउचे से कुप्रचारटा एक्चुअली लोकंकर कमी जिबा समस्त एक ही पर सब एचएन भी से चंद्रशेखर कहउजन चंद्रशेखर जेन आजाद बोलुजन मुई तो आजाद बोली नहीं कहि पाने चंद्रशेखर गुलाम बोली चंद्रशेखर रावण तो ब्राह्मण दिले हां चंद्रशेखर रावण से आजादी रो ये बोल कर आजाद बोली कहउजन से मुई आजाद है बोली चंद्रशेखर रावण तांकर ना है बाकी से कहउजन चंद्रशेखर आजाद जेन हमर थिले स्वाधीनता संग्रामी तांकर निजके निजे मुई आजादी है बोली कहउजन बाकी आजाद नोना मुई भाबुचे चंद्रशेखर गुलाम मानसे कहला जे रावण चंद्रशेखर रावण ना दैछन रावण केड़े बड़ पंडित थिला केले बड़ ज्ञानी थिला से भाबु नहीं जानी लेखा लागुची रावण रो परिचयटा नहीं जानी रावण काना थिला नहीं जानी रावण जदि रावण रो ना देले से निजके निजे रावण रो जेहेतु से कन्वर्टेड आन बोली करी आमे जानबार लगे पाउछुं से रावण रो ना देइछन गोटे ज्ञानी ना देइछन बाकी अज्ञानीर परिचय सृष्टि करूछन मुई तांको भी निवेदन करमी जे जेन ज्ञानी रो ना देई करी से आगे बढ़ुछन से ज्ञानटा टिके आहरण करुन आउ हिंदू भितरे निजर निजर भितरे हिंदुत्व के भाग करवार चेष्टा नहीं करूँ डिवाइड नहीं करूँ मुझे तो फास्ट कथा डिवाइड जड़े केतले करवा बेले आमर निजर मानसिकता कि कम लेवल थिया बोले आपन जने आमको आसवा डिवाइड करदेवा आमर भितर यदि एक माने भल नॉलेज थी आमर नु कि क्या करे से आमने क्या हो क्या करे आमने के आमको आमर ही हिंदू भाई मान को डिवाइड करूछन सेटा जानबे बेले सेटा डिवाइड हे ही नहीं हुए एबे आम संबलपुर डेवलपमेंट कथा टिके लागू अपन 25 इयर्स संबलपुर देखीछन जनता जेन आमर बीजेडी गवर्नमेंट रूल्स रे आम संबलपुर डेवलपमेंट देखीछन आ इहादे बीजेपी गवर्नमेंट आई जे तार भी काम देखुछन आपनकर गोटे संबलपुर बासी हिसाब से कहून कि से 25 बरस आउ ई जेन रिसेंट सरकार डेवलपमेंट काना पार्थक्य अछि देखुन 25 वर्ष सरकार थिला मनमुखी सरकार थिला
ସେମାନେ ଯେନ୍ ହିସାବେ କହୁଛନ୍ ଯେ ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛୁ, ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଦେବେ। ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ଯେନ୍ ବନାଲେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତାକେ କହିଲୁ ଯେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ର ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ୍କେ ସୁଧରା ଯାଉ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସରକାର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଅଫିସରମାନେ ଥିଲେ, ଚାहे ସେ ଟାଇମ୍ର କଲେକ୍ଟର ହଉନ୍ SP ହଉନ୍, ସେ ଟାଇମ୍ର କଲେକ୍ଟର କାହାରିର କଥା ଶୁଣୁ ନାଇଁ ଥାଇ। ଆଚ୍ଛା ସମ୍ବଲପୁରର କେନ୍ତା ସୁବିଧା ହେବା ସେ କଥା ମାନେ ନାଇଁ ଶୁଣୁଥାଇ। ସେମାନେ ଖାଲି ତାଙ୍କର ପିସି ଚକ୍କରତେ, ତାଙ୍କର ପଇସା କମାବାର ଚକ୍କରତେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଚାहे ଆପଣଙ୍କର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ହଉ, ଧୁତରାପଡ଼ା ଓଭରବ୍ରିଜ୍, ଲୋକମାନେ କହିଲେ ତାକେ ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତା କରିଯାଉ, ଲୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଙ୍ଗି ଦେବାର୍ ଲାଗି ବି ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ବାକି ହଉନ୍ ହେଲା, ଓଭରବ୍ରିଜ୍ଟେ ହେଲା, ଲୋକର ସୁବିଧା ଆଗାମୀ थी ହେଇପାରେ। ବାକି ମୁଇଁ ତ ନାଇଁ ଭାବବାର ଯେ ଯେତ୍କି ସୁବିଧା ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା କରିଥିଲେ ହେଇଥିତା, ଭାଙ୍ଗିକରି ଲୋକେ କମ୍ପେନସେସନ୍ ଦେଇକରି ସେତ୍କି ସୁବିଧା ଇନ ହେଇପାରବା। ଆମର୍ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭିତରେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭିତରେ ଭଲ ଲାଗିছে, ସେଟା ହଉଛେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର। ସେଠି ଦୁଇମତ ନାଇଁ ନା। ବାକି ଯେନ୍ ଜିନିଷ ବି ସେମାନେ କରିଛନ୍ ପିସି ସିଷ୍ଟମ୍ ଛଡ଼ା ଅଲଗା ଜିନିଷ ନାଇଁ କରି। ବାକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଏବେ 2 ବରଷ ହେଲା, 2 ବରଷ ହେବା ନିहे ହୁଏ, ଏଇଟା ବର୍ଷେ 9 ମାସ ହଉଛେ। 2 ବରଷ ଭିତରେ ଯେତ୍କି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରବାର କଥା, ଯେତ୍କି ପଇସା ଆଇବାର କଥା, ବିଗତ ସରକାରନୁ ବହୁତ ବେଶୀ ପଇସା ହଉଛେ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ବଲପୁରତେ ଦେଖୁନ୍ ଗ୍ରେଟର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବା, ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, 1248 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ନଦୀରେ ଆମର ବାରାଣସୀ ଷ୍ଟାଇଲର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବା, ଯେନ୍ଟା ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ, ସେଟା ପଇସା ସାଂସନ୍ ହେଇଗଲାନ। ବୁର୍ଲା ହୀରାକୁଦ କେ ଯିବାର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ନଦୀ ତରାତେ ରୋଡ଼ ହେବା, ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼। ଆଚ୍ଛା କଚରୀ ଛକରୁ ରୋଡ଼ ଯେନ୍ଟା ସରି ଯାଇଛେ ସେଟା ବାହାରବା, ନଦୀ ଖଣି ହେଇକରି କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଘର ପଛାଡ଼ୁ ହେଇକରି ଆମର ବାହାରବା, ତାକେ କାଣା ବୋଲଛନ୍ ଆମର ଅଁଏଲାପାଲି ଲିମସରିଆନ୍, ଆଚ୍ଛା लिमसोरियन के जेन रास्ता जाइए से फाले बाहरवा। से प्रोजेक्ट माने बहुत बड़ बड़ प्रोजेक्ट है संबलपुर के आसूचे। आओ जेनटा इटा तो सब स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट थिला, जनरल मिश्र करिछन। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जेतकी अच्छे सब धर्मेंद्र प्रधान करोछन। चाहे हीराकुद डैम रो डेवलपमेंट हो, पाखा आखा अंचल डेवलपमेंट हो, एताके गोटे ये कॉरिडोर बनाबार लगी चाहूछन। आमर जेनटा सब जेहेतु मंदिर अच्छे, समलेश्वरी मंदिर, घंटेश्वरी मंदिर, उमा मंदिर, एताके टूरिज्म कॉरिडोर गोटे ही गले पश्चिम ओडिशा के व्यापीबा। से योजना थी भारतीय जनता पार्टी अच्छे। टूरिस्ट के बहुत माने टूरिज्म के बहुत टूरिज्म के बहुत गुरुत्व दियाबा आ गोटे टूरिज्म कॉरिडोर बनाबार लगी एतार प्रयास रही और रहेबा। एते सम्बलपुरवासी टिके चिंता माने माने बेसी चिंता अछन डस्ट प्रॉब्लम। देखुन आम निजर एमएलए के भी माने पचरा होइतिला कि डस्ट प्रॉब्लम केनता आपण देखुछन बोले। से निजे कहितिले कि मोर तो जमीर दुई टली डस्ट पके देछन, मी क्या आपन कहमे इटा गोटे ये प्रॉब्लम केनता हमें केते जल्दी सम्बलपुरवासी तिनु राहत पाइबे डस्ट प्रॉब्लम नो। इटा तो बहुत चिंतार विषय अच्छे, जेहेतु कंपनी बहुत पाखे आखे बहुत बड़ बड़ कंपनी गढ़ी उठला, सेते बेले भी आमे माने ऑब्जेक्शन भी करिथुनु जे कि बड़ कंपनी नहीं हो। ये बड़ कंपनी हेबार द्वारा हीराकुद रिजर्वर उपरे खतरा अच्छे। आगामी दिन में आउरी खतरा रहेबा। सेते बेले सरकार नहीं सुनला कथा, मना कला सत्वे भी मैं तो कही जे बिजू जनता दल जेन सरकार थिला खाली पीसी रो सरकार थिला, लोकर सुविधा दृष्टि सरकार नहीं थी। जेहेतु हीराकुद डैम बना होता चाषी मानकर सुविधा लगे, हीराकुद डैम बना होता चाषी मानकर सुविधा लगे। सेथी आमर मानकर पूर्व पीढ़ी जेन माने से अंचल ती रहुतले से माने जमी हरा ही गले, से माने आसिकरी बाहरे रहले। जेन मानकर जमी एकदम बढ़िया जमी थी चाष करुले, जेन माने कोटिपति अरबपति थे से माने भी लाभ चाषी माने पाउन बोले तांकर जमी
ସବୁ ସରକାର ଅଲଗେଇ ଦେଲା ସେମାନେ ଆସିକିରି ବାହାରେ ବାହାରେ ରହିଲେ ବାକି ଯେନ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲାଗି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ବନା ହେଲା ଯେନ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ତାର ମାନେ ଚାଷ ଉନ୍ନତି କରବା ଲାଗି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ କରାହେଲା ସେ ଚାଷୀ ଆଜି ସେତ୍କି ପାନି ପାଉଛନ୍ ସେଟା ବି ନାଇଁ ଭାବବାର ଦେଖୁନ୍ ଖରା ମାସେ ଯେନ୍ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛେ ଆଉ 2 ମାସ ଯିବା ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଦେବେ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଯେତ୍କି ପାନି ଘିଚିକରି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ ଯେହେତୁ ସିଆଡ଼େ ପଛାଡ଼େ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର କଲମା ବ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେଲା ଯେନ୍ ପାନିଟା ଆସୁଥିଲା ରେଗୁଲାର ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ୱାଟର ସେଟା ସେ କଲମା ବ୍ୟାରେଜ୍ଥି ଛେକିକରି ତାର ଅଞ୍ଚଳକେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲାଗି ସେ ୟୁଜ୍ କଲା ପାନି ବେଲେ ସେ କଲମା ବ୍ୟାରେଜ୍ କଲା ଉତରୁ ଆମର ଯେନ୍ ମଝିରେ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ରହିଲା ସେ ଅଞ୍ଚଳକେ ପାନିର ଯେନ୍ ଫ୍ଲୋଟା ଆଉ ନାଇଁ ହେବାର୍ ଖାଲି ବର୍ଷା ମାସେ ଯେନ୍ଟା ସେ ଛାଡ଼ୁଛେ ସେ ପାନିଟା ଆସୁଛେ ତ ସେତେବେଲେ ଯେନ୍ ସରକାର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ସରକାର ବ୍ରିଜ ବନାଲା ବେଲେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାଇଁ କଲେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ନାଇଁ ହେଇପାରିଲା ସେତେବେଲେ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଇଟାକେ କାଁ ହେଲା ଯେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରା ନାଇଁ ହେଲା ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ସେନ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛେ ଆମେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକେ ଯାଇଛୁଁ ସେମାନେ ଖାଲି ଭାରତୀୟ जनता पार्टी सरकार के बदनाम करवा लगी चेष्टा कले जेहेतु से पाखे सरकारी स्तरर इंजीनियर माने रहसन सरकारी स्तरर लोक रहसन पानी केते आउछे देखबार लगी पानी केते इन होउछे देखबार लगी तो जेते बेले ब्रिज रो काम स्टार्ट कराला फाउंडेशन कुड़ाला सेते बेले तो सरकार जानबार कथा तो सेते बेले सरकार किछि नै कले जेते बेले ब्रिज अधा ऊपर बनी गला सरकार के चेता पोसला जे ट्रिब्यूनाल जीवे तो से जेते बेले जन बीजेडी सरकार थिला सेटा काना से माने चाहूतले जे जानी करी से ब्रिज करू आमे कलमा ब्यारेज रो एगेंस्ट थी आमे ट्रिब्यूनाल जिमु आउ सबु दिन आमे ओडिशा ती शासन करमु बीजेपी के बदनाम करबार लगी इटा गुटे ताकर प्रयास थिला जेतु छत्तीसगढ़ रे बीजेपी सरकार थिला तो बीजेपी चाहूचे जे ओडिशा के पानी नहीं देवार लगी ताकर से चिंताधारा से प्रयास थी से माने आज आमर ओडिशा के पछके पहले ही नहीं गला बीजेडी सरकार तो इटा भी लोक माने नहीं जानी इटा भी लोक मान को जानबार दरकार अछि जे सरकारी स्तर रे जेन काम हेबार कथा से स्तर रे कलमा ब्यारेज के प्रोटेस्ट करवा लगी किछि नहीं हला तो जेन तिर भुक्तभोगी आमे आगामी पीढ़ी कर्मा आउ एछनी आमे करी आसुचा आपन देखबे खरा मासे आमे पानी पाइबार लगी ये होचा बाकी एछनी राज्य सरकार जनारायण मिश्र आउ आमर धर्मेंद्र प्रधान को नेतृत्व थी 480 कोटी टका सैंक्शन होइছে 480 कोटी टका रही प्रोजेक्ट चलवा जे संबलपुर आखपाख अंचल 24 घंटा लोक पानी पाइबे तो मैं ताकर प्रयास के मैं धन्यवाद दूचे दादा कहन कि सियाब मेटालिक्स कोड़े जानिथिबे अच्छे शिल्प तो से गोटे आईज एलिगेशन कि हीराकुद नदीबंधर केतटा जमी पूरा से जबरदखल करेबे कहूचे आपन जानिछन हेटा नहीं सेटा तो नहीं जानी बाकी पेपर ती बाहरी तला एबे पेपर देखी करी जानलु जे ताके कणा सरकार जमी देबे बोली भी कहिछन बोली कि पेपर ती बाहरी तला बाकी भारतीय जनता पार्टी सरकार अच्छे लोकंक सरकार लोकर सुविधा दृष्टि के नहीं करी सरकार ताकर निष्पत्ति नेबे संबलपुर के कहते माने आगरू कहते संबलपुर टिके बैकवर्ड चली माने एज कंपेयर टू कटक भुवनेश्वर आम देखवा लगे पामा के नेक्स्ट आगामी केते वर्ष रे आमे आमर संबलपुर डेवलपमेंट ताकन भी अधिक थिबा हाँ सियोर क्या करी बीजेपी सरकार देखुन आमे विगत दिन भी कही आइछु जे पश्चिम ओडिशा रे बीजेपी रो अस्तित्व सबु तो बेसी परिमाण अछि आ पश्चिम ओडिशा ही बीजेपी रो गढ़ थिला खाली संबलपुर ने पश्चिम ओडिशा सारा एबे पूर्व ओडिशा बड़े जानले न बीजेपी सरकार के वोट देइछन समाने भी बीजेपी सरकार ओडिशा ते गठन है बाकी संबलपुर डेवलपमेंट के नहीं करी श्रीजुक्त जयनारायण मिश्र आमर संबलपुर विधायक आउ श्रीजुक्त धर्मेंद्र प्रधान आमर संबलपुर एमपी बहुत सचेतन अच्छन आ संबलपुर डेवलपमेंट थी ये दुही जनकर ना आगे आसवा आ संबलपुर बहुत परिमाण रे डेवलपमेंट हवा एटा मोर आशा अछि तो एज ए बीजेपी वर्कर हिसाब नहीं कहबे एज ए सिटीजन हिसाब संबलपुर गोटे माने गोटे बासिंदा हिसाब कहून कि
ସମ୍ବଲପୁର ଏବେ କେନ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଗତି କରୁଛେ ଯଦି ଲକଡାଉନ୍ କରବା ବେଲେ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଦେଖ ହେବା କି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁନ୍ ସେ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ହେଉଛେ ଇହାଦେ ଯେହେତୁ ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛେ ବହୁତ ସାରା ଇ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରବାର୍ ଲାଗି କିଛି ମାନେ ଆଗକେ ସରକାର କିଛି କାମ କରବା କେ ଦେଖୁନ୍ एक्सीडेंट के बंद केनते हेबा एक्सीडेंट तार लगी सरकार काम करूछन। सरकार सब बेले लोग के बुझाबार लगी चेष्टा करूछन सड़क सुरक्षा माध्यम रे। एचने भी सड़क सुरक्षा सप्ताह चलीचे लोग के बुझाबार सत्वे भी लोग बुझी नहीं पारबार। एक्सीडेंट तो एटा एक्सीडेंट है आम दुर्घटना के दुर्घटना बनवा किसी भी से समय रही पारे। बाकी विगत दिन में जेन एक्सीडेंट होता चाहे ओठापाली छक रे हो चाहे अलग जगह थी हो आगामी दिन में सेतकी एक्सीडेंट नहीं हुए जेहेतु रोड एक्सीडेंट के कम करवार लगी एक्सीडेंट पूरा बंद करवार लगी से प्रयास थी। एचनी एनएच रो 3टा जगह थी ओवरब्रिज हेबा गोटे जगार ओवरब्रिज काम चालू हो गलान। एचने बोरईपाली भी ओवरब्रिज हेबा रेमेड भी ओवरब्रिज हेबा तो एक्सीडेंट मोर जहाँ आशा लगुचे बहुत परिमाण रे संबलपुर रे बंद हो जावा। अच्छा रिलीफ मिलू से तनु ସମ୍ବଲପୁର ରେ ଏବେ ବହୁତ ସାରା କେସ୍ ଦେଖିବାର୍ ଲାଗି ମିଳୁଛେ କି କୋରେକ୍ସ ବହୁତ ସାରା ଜବତ ହଉଛେ ଆପଣ ବି ଦେଖୁଥିବେ ହାଲି ଦିନରେ ନିଶା ମୁକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଦେଖି ପାର୍ମା କେଁ ଫ୍ୟୁଚରରେ देखुन निशामुक्त संबलपुर करवार लगे आम प्रयास रखीचु। निशामुक्त संबलपुर करवार लगे सरकार भी प्रयास रखीचन। निशामुक्त संबलपुर करवार लगे जिला प्रशासन भी प्रयास रखीचे सेटा कलेक्टर हो एसपी हो। विगत दिन में आप देखुवे कोरेक्स बेपार होता सही गंजाई बेपार होता सबू बेपार होता बाकी से माने धरा नहीं पड़ू थी। एचरी सरकार जेहेतु चेंज होइसे आमे चाहूँ जे निशारे आमर आगामी पीढ़ी बर्बाद नहीं होन आमर आगामी पीढ़ी निशा के त्याग करुन भल से रुन से लगे आमे चाहूँ जे ई जिनिस के धरा जाऊ जेन माने जेने रहते हेते लगे एबे धरा बेसी पड़ुचन आगो धरा नहीं पड़ू थे बोले जना नहीं पड़ू थे बाकी आगरू निशा बेसी होता एचन जेहेतु आमे धरुचु लोग जानूचन सचेतन रोचन लोग इनू शिखबे बोली आमे आशा करूचु जे निशा नहीं करबे। दादा ଆପଣ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଏବେ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟଲି କହିଲେ କି ଲଭ୍ ଜିହାଦ ହଉଛେ ଜମି ଜିହାଦ ହଉଛେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନାଁ ଆମକୁ ଶୁଣବାର୍ ଲାଗି ମିଲା ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ନାର୍କୋଟିକ୍ ଜିହାଦ ଆପଣ ବି ଶୁଣିଥିବେ ନାର୍କୋଟିକ୍ ଜିହାଦ ଟିକେ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। देखुन नार्कोटिक्स जिहाद बेले सबू 2 नंबरी कारबार करूछन गोटे धर्मर लोग बेसी करसन। जिते भी आपन देखबे जेन जगह भी जीवे 2 नंबरी कारबार किए करुतबा अमका लोग करुतबा तार ना गोटे ही धर्मर ना आपन जदि 100टा लोग अरेस्ट होइथिबे बेले सेतु 98 लोग से माने थिबे। तो नार्कोटिक्स जिहाद करबार मतलब होचे से माने आमर लोक मान को निशा करी करी आमर लोक मानकर संगे झगड़ा लगाबार से मानकर प्रयास अच्छे। तो से माने काना आमर आमर भितरे निजर निजर भितरे झगड़ा लगाबे और से माने से झगड़ा लागले तो से माने सक्सेस हेबे ना। आमे जदि निजे मारपीट हेमा निजर निजर भितरे नहीं पटमा निजे निजे नहीं पटमा बेले तो से माने आमर सबू जगह के एंट्री करि पारबे आ निजे निजे पटमा बेले से माने आमर जगह मान के एंट्री करि नहीं पारन बेले से प्रयास भी से माने जारी रखिछन। ମାନେ ଆମର ୟୁଥ୍ के खराब करबा आमर यूथ के खराब करबार प्रयास तांकर फंडिंग आउसे से लगे से माने पहला ये करूछन आमर लोक मान को फ्री थी पहला निशा दउछन तातुर फ्री थी निशा देला उतर फिर पैसा मागुछन। अच्छा पैसा मांगबा लोकर न पैसा थिले तो से का करबा पैसा केनु आनबा तार माँ बुआ के मारबा या बाहरे लुटबा बाहरे चुराबा तो लोग बर्बाद किए हेबा आमर हिंदू लोग बर्बाद हेबे हिंदुत्व बर्बाद हेबा। तो से जिनिस के सेमाने काना बोलबे जेनटा आइछनी तांकर गुटे जातिर ऊपर एलिगेशनटा होउछे से माने काना बोलबे नहीं हिंदू माने भी तो एतकी लोग मर्डर केस दियोछन एतकी लोग निशा करूछन एतकी लोग झमेला करूछन तो से प्रयास भी तांकर जारी अछि। तो हिंदुत्व के बर्बाद करबार लगी सब आड़ू प्रयास आसुछे ସମ୍ବଲପୁର देश रो बाहरु आउछे। आ देश रो बाहरु जदि एतकी फंडिंग ना आसुता बेले एतकी पैसा आएला केनु तांकर निके। तो मुई सेतर माध्यम रे केंद्र सरकार को भी निवेदन करमे जे केनते फंडिंगटा बंद हेबा बाहरु जेन फंडिंग आउचे तार प्रॉपर ऑडिट हो सरकार चिंता करूनी तार ऊपर
आ बहुटे तो सरकार बंद करदेलन बाहर फंडिंग उपर बंद करदेलन केंद्र सरकार रेस्ट्रिक्ट करदेलन बहुत तार माने संगठन के ई मैन्युफैक्चरिंग दादा तो कोरेक्ट खास करके तो बहुत जगह रे माने सबोटा बैन अच्छे तार मैन्युफैक्चरिंग के केंदा बंद करी पारबा ना सरकार देखुन मैन्युफैक्चरिंग के बंद करवार लगी सरकार प्रयास तो नहीं करी पारन जेहेतु एटा गोटे मेडिसिन जिनिस है आमे मेडिसिनटा लोकर सुविधा लगे करूछा आमे लोकर सुविधा लगे कला बेले लोग निजर असुविधार चिंता तार माने काଣା ऐसी गोटे जिनिसटे भल करवा लगी चाहले अच्छा 10टा लोग थिसन खराब करवा लगी आ जेतेले देखबे खराब करवा लगी जेन लोग थिसी तार प्रयासटा 100% रहसी जे भल करवा लगी चेष्टा करवा तार प्रयास 20% थिबा जबकि जे खराब करवा लगी चेष्टा करवा तार प्रयास 100% रहसी जनता देखुन मुझे आपन को हेई ऊपरे ई आमर जेनटा ख्रिस्टियानिटी आउ आमर मोहम्मदियन विषय बुझावा लगी चाहूजे सनातन धर्म भाग है सनातन धर्म के किए भाग कला सनातन धर्म के भाग करे मोहम्मद अलगा बनाले मोहम्मद भी महादेव रो पूजा करूले अच्छा बाकी मोहम्मद ये हला उधर मोहम्मदियन हेले अच्छा अच्छा मुस्लिम जेनटा आमे कहूछु मोहम्मद नु मोहम्मदियन बोलुछन हमर बुद्ध नु जनता बुद्धिस्ट हेले बुद्ध भी हिंदू थे बुद्धिस्ट हेले आमे पढ़ुछु मोहम्मदियन हेले तो जेते बेले जानबे भाई जेते बेले भगारी हेबा से काँ करबा तार नुकसान करवा लगी बेसी चेष्टा करबा तो सेतिर लगी जेन मुस्लिम माने अछन आमर खराब करवा ले बहुत चेष्टा करूछन सारा भारत थी मुसलमान जेतकी अछन सबु कन्वर्टेड मुसलमान से माने हिंदू नु मुस्लिम होइछन आमर पूर्वपुरुष डोरहा हिंदू मुई कहमी डोरहा हिंदू मुसलमान होइछन लुभिया हिंदू ख्रिस्टियान होइछन सेदिले तो मुई कहली ना आमर पूर्वपुरुष मान को हमें गर्व करूछु जे हमें आज हिंदू बोली परिचय सृष्टि करि पारुछु तो जेन भाई तार माने आमनु भाग हिकरे पले गला से काँ करबा इतार केनते खराब हो बेसी चेष्टा करबा तो से चेष्टा ते से आज भी प्रयास अछन से माने से चेष्टा ही करूछन जे इमानकर केनते खराब हो देखा धर्मांतरीकरण आम अटके पार्मा केबे माने एंता कि जेन रेट धर्मांतरीकरण चली जी यादे आपण में देखुथबे केस माने बहुत सारा देखो हेटा पर कहले धर्मांतरीकरण रो विरोध आमे करूछु सरकार के भी आमे एछने नुआ सजेशन दउछु जे आर्टिकल तार जे नसे धर्मांतरीकरण और ताके चेंज करा जाऊ देखो नि धर्मांतरीकरण इन भारत हिंदू लोप पाई जीवे ई भावना कांग्रेस रो थिला ई भावना के नहीं करी आमे जवाहरलाल नेहरू कहून इंदिरा गांधी कहून से माने प्रयास के जारी रखले आमर हिंदू मान को आघाड़ के रखिक से माने मुस्लिम और ख्रिस्टियान केंदे बढ़बे तार चिंता कले जदि हे चिंता नहीं करते एचने मद्रासा चलुता के मुसलमान मान को जो मुसलमान मान को मुसलमान धर्म और शिक्षा दे पारबा सेटा इंडिया ते राइट है बाकी हिंदू मान को हिंदुत्व शिक्षा दे नहीं पारन तार स्कूल बंद हो गला सेटा भूल है इटा काना है कांग्रेस रो जेन प्रयासटा थिला से प्रयास तार माने थी से पास ही गला हिंदू मानकर जेन शिक्षादान रो व्यवस्था थिला गुरुकुल के से माने बंद कर देले आउ मद्रासा मान को चालू कले तार माने मुसलमान तार धर्म रो शिक्षा दे पारबा बाकी हिंदू तार धर्म रो शिक्षा दे नहीं पारे सेते लगे आज आमर छुआ माने आमे माने भी हिंदुत्वर विषय रे पूरा ज्ञान आमर मानकर भी नहीं ना आउ आमर आगामी पीढ़ी ना तो पूरा नहीं रहे ऐसे जदि आमे से जिनिस के प्रयास नहीं करमा आमर आगामी पीढ़ी रे हिंदुत्वर पूरा ज्ञान से माने हो जाई देबे खाली जेनटा टीवी ते देखबे जेनटा यूट्यूब ते देखबे खाली हेतकी जानबे ना तो पूरा नहीं जानो जेनटा आगरू पूर्वपुरुष माने रामायण महाभारत नु शिक्षा दउतले जे काना त्याग काना तपस्या काना घरे केनते चलबो से शिक्षाटा आगामी पीढ़ी के आमे दे नहीं पारू लेखे लागुछ तो कहा एटा एटा गोटे मेजर कंसर्न है एटा जनता की देखबे यादे आसाम रो सीएम हेमंत विश्व शर्मा ताकर गोटे जुगान्तकारी गोटे एटा छे कि आमे मद्रासा मन को गवर्नमेंट फंडिंग नहीं करूँ आ मद्रासा माने बंद करमु एंड स्कूल कॉलेज खोलमु जेना कि हमर मुस्लिम भाई माने भी आके जाके ना डॉक्टर होन इंजीनियर होन ये सब बनबे
ସେନ୍ତା କିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କେବେ କେନ୍ତା କାଣା ହେବା? ଓଡ଼ିଶାଥି ବି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେବା। ସରକାର ଯେତେବେଲେ ତାମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ୍ଥି ବିଜୟ ହେବେ, ସରକାର ଏଛିନି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ୍ଥି ବିଜୟ ନାଇଁ ହେଇ, ଆମେ କହେମା ଏକଦମ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ବିଜୟ ହେଇକରି ସରକାର କରିଛୁଁ। ଯେତେବେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାତ୍ରାଧିକ ସିଟ୍ ପାଇବେ, ସରକାର କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରବେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିପାରବେ। ସେନ କାଣା ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରୁଛନ୍। ଏଛିନି ବି ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାର ଆମର ଅଛେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାର ବି ଯଦି ଆମେ 400 ପାଖାପାଖି ଭୋଟ ସିଟ୍ ପାଇଥିତୁ ବେଲେ ଆମେ ଏକ ଦେଶ ଏକ କାନୁନ ଲାଗୁ କରିପାରିଥିତୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ମୁସଲିମ ଲ ବୋର୍ଡ଼ ଇଏ ସବୁ ଉଠି ଯାଇଥିତା। ତ ଏକ ଦେଶ ଏକ କାନୁନ କରବାର୍ ଲାଗି ବି ସରକାରକେ ମେଜୋରିଟି ଦରକାର। 2/3 ମେଜୋରିଟି ନାଇଁ ହେଲେ ସରକାର ନାଇଁ ପାରେ। ତ ସେଟା ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରମି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବିଜୟ କରୁନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକେ ନେଇକରି ଆମେ କିଛି ଡିସିଜନ୍ ନେଇପାରମୁ। ଯେନ୍ତା ମେଜୋରିଟି ଥିଲା ବୋଲି 370 ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦ ହେଇପାରିଲା। ଦେଖୁନ୍ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କାଣା କରିଥିଲା, ଭାରତର ଦେଶ କାଶ୍ମୀର, ଭାରତର ଲୋକ ମାନେ ଇଏ କରିବେ, ବାକି ସେନ ଭାରତୀୟ ଜମି ଘିନି ନାଇଁ ପାରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଲୋକଟେ ଜମି ଘିନି ପାରବା, ହିନ୍ଦୁ ଜମି ଘିନି ନାଇଁ ପାରେ, ମୁସଲମାନ ଜମି ଘିନି ପାରବା। ଇଟା କେନ୍ କାନୁନ ଆମର ବୁଝବାର୍ ବାହାରେ ଥିଲା। ଆଉ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ ମାନେ ବତା ନାଇଁ ହଉଥାଇ, ସେ ଜିନିଷ ମାନଙ୍କୁ ଶିଖା ନାଇଁ ହଉଥାଇ। ଏଛେନ୍ ଲୋକ କହୁଛନ୍, ଏଛେନ୍ କଂଗ୍ରେସ ବାଲେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍, ବିଜେଡ଼ି ବାଲେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ ଯେ ବିଜେପି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ କରୁଛେ। ଇ ପ୍ରଚାରଟା, ଇ କୁପ୍ରଚାରକେ ସେମାନେ ଜାରି ରଖିଛନ୍। ଏଛିନି ଯେହେତୁ ବିଜେପି ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର କଥା ଉଠଉଛେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛେ ଯେ ଏଛିନି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ କରାହଉଛେ। ଆଗରୁ ତ ଖାଲି ମୁସଲମାନ ହିଁ କରୁଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁର ନାଁ ହିଁ ନାଇଁ ଥାଇ। ଆଚ୍ଛା, ହିନ୍ଦୁର କାଣା ଥିଲା, ନାଇଁ ଥାଇ ମୁସଲିମ ଲ ବୋର୍ଡ଼ କଲେ, ଇଏ କଲେ, ସେ ମାଦ୍ରାସା ପଢ଼ାଲେ, ବକ୍ଫ ବୋର୍ଡ଼ କଲେ, ସବୁ ତ ମୁସଲମାନ ଲାଗି ହେଲା। ହିନ୍ଦୁ ଲାଗି କାଣା ହେଲା? କିଛି ବି ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ ଯେ ମନ୍ଦିର ଥି ପୂଜା କରବା ତାକେ ଦରମା ନାଇଁ ମିଲେ, ବାକି ଯେ ମସଜିଦ ଥି ମୌଲାନା ରହିବା ତାକେ ଦରମା ମିଲବା, ଯେ ତାର ମାନେ ଇଏ ନ ଗୁରୁକୁଲ ବନ୍ଦ କଲା ଆଉ ମାଦ୍ରାସା ମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଆ ହେଲା, ତ ଗୁରୁକୁଲ के भी पैसा दिए पारता। बाकी कांग्रेस सरकार जेन प्रयास हिंदुत्व के पूरा नष्ट करवार, से प्रयास थी कांग्रेस सरकार पूरा 100% तो नहीं हो पारला, जेहेतु भारतीय जनता पार्टी सरकार करी पकाला मझिरे, तो से प्रयास थी से बंद हो गले। ना तो जदि भारतीय जनता पार्टी रो सरकार नहीं आई था, तो एछनी मुई भावुचे जे भारतटा मुसलमान मानकर हाथे थिता, आ से माने ही हमको शासन करुथे। जदि आम हिंदू एतकी जनबहुल होकर आमर उपरे से माने अत्याचार करुचन, आमको कहउचन जे आमे माइनॉरिटी केन होले, मेजोरिटी से माने तो मेजोरिटी एछिने 8टा स्टेट थी, से माने मेजोरिटी आन। मुई तो बुझी नहीं पारबार जे माइनॉरिटी रो डेफिनेशन काण है। माइनॉरिटी रो डेफिनेशन टा लोग के बुझाबार दरकार। पाकिस्तान रो जो मुस्लिम तो इंडिया रे अछन, इंडिया थी अछन, तो से माने माइनॉरिटी केनते हेले, तो सेमानकु भी मेजोरिटी आख्या दे जो, सेमानकु माइनॉरिटी आख्या दिया नहीं जो। माइनॉरिटी कहाँ के कहुआ, माइनॉरिटी जेन मान अछन बुद्धिस्ट अछन, सेमानकु माइनॉरिटी कहुआ, जेन मान को माइनॉरिटी कहुआ, सेंता जेतेटा ये अछन सेमानकु माइनॉरिटी कहुआ, इमानकु क्या माइनॉरिटी कहुआ। जेन माने 0.1% अछन, 0.001% अछन, जेन माने 0.2% अछन, जेन माने खाली 1% अछन, से माने माइनॉरिटी हेबे। जेन माने 20% अछन, से माने क्या माइनॉरिटी हेबे पूरा पूरा। तो से माइनॉरिटी रक्षा के निहाती तार माने बंद करवार कथा। इटा आगामी दिन में जरूर बंद हेबा, एटा मैं आशा करुछे। तो आगे वेस्ट बेंगल इलेक्शन अच्छी किसी इथर किसी चेंजेस देखवा लगी मिलवा के? वेस्ट बेंगल इलेक्शन नेचुरल चेंजेस देखवा के मिलवा। हमें चाहे कि चेंजेस हो, हिंदू जागृत हेले न, आउ जदि सेन इथर भी जदि तृणमूल कांग्रेस जितवा बेले विगत थरे मोर जहाँ सा लगुचे 5-10% हिंदू सेनु बिताड़ी थी गले न। तांकर घर माने जेंदा मुई आगरू कहूली जे मुस्लिम जनसंख्या बढ़ले निजे काँ करब, जिते बड़ घर बनई आसिक मारिक काटिक नहीं जीवे, सेन हेन्ता बहुतटे जगह थी हिंदू मानकर जमी माने कैप्चर कर घर माने कैप्चर कर मुसलमान माने नहीं गले न अधा एरिया थी, जेन माने से हिंदू मान को बिताड़ित करदेल न, से माने तांकर गाँ गणा जमी जगह छाड़ी पलि आए न। तो ई थर जदि टीएमसी सेन सरकार करवा
मोर जहाँसा लगुचे सेनु जेन बॉर्डर एरिया रो हिंदू माने अछन ସେମାନେ ଗୋଟେ ବି ଆଉ ନାଇଁ ବଞ୍ଚି ନାଇଁ ନ ମତେ ବର୍ଡର ମୁର୍ସିଦାବାଦ ଆଉ ନାଇଁ ନ ସବୁ ଲାଗୁଥିବେ ସବୁନୁ ମାନେ ଓପନ ଜେନୋସାଇଡ ଚାଲିଛି ଏଚେନ୍ ଦେଖୁନ୍ ମୁର୍ସିଦାବାଦ ଯାହାକେ ପଚରାବେ ଯେନ୍ ଲେବର ମାନେ କାମ କରି ଆଉଛନ୍ ସବୁ ପଠାଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ ମୁର୍ସିଦାବାଦର ତ ମୁର୍ସିଦାବାଦ କେଡ଼ିଟେ ଜାଗା ଯେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତି ମୁର୍ସିଦାବାଦର ଲୋକ ଅଛନ୍ ତ ଇ ଯେନ୍ ସରକାର ଏଛିନି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେନ୍ ଏଛିନି SIR କରୁଛନ୍ ଇ SIR ହେଲା ଉତ୍ତରୁ ଜନା ପଡ଼ବା ଯେ ବାହାରିଆ ଲୋକ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଭାରତ ଥିଓ କେତେ ଅଛନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଦାଦା ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ବହୁଲ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ରହି ନାଇଁ ପାରବାର ବଟ୍ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ମେଜରିଟି ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ବହୁତ ଭଳିଆ ସେ ରହୁଛେ ଦେଖୁନ୍ ହେଟା ତ ହେଟା ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ପରିଚୟ ହିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ମୁସଲମାନଟେ ରହିପାରବା ଯେହେତୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଶିଖେଇଛନ୍ ଆମର ଚାहे ବେଦ ଉପନ୍ୟାସ ଆମର ଉପନିଷେଦ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ସବୁନ ଶିଖାଇଛେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖ୍ମା ବାକି ସେମାନେ କେବେ ନାଇଁ ଚାହାନ୍ ଆମେ କହୁଛୁ ନା ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବାକି ତାଙ୍କର୍ନ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ନାଇଁ ହୁଏ ତାଙ୍କର୍ନ ଗୋଟେ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେସି ନିଜକେ ଯେ ମାନୁଥିବା ନିଜର ଧର୍ମକେ ଯେ ମାନୁଥିବା ସେ ହଉଛେ ମୁସଲମାନ ବାକି ସବେ କାଫିର ତ ଇ ଯେନ୍ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷାଟା ଦିଆହେଉଛେ ଛୁଆ ବେଲୁ ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଯେନ୍ କୁସଂସ୍କାର କୁପ୍ରଥାଟା ଭରା ହେଉଛେ ସେଟା ଆମର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଖରାପ ହେଉଛେ ଆଉ ସେ ପ୍ରଥାଟା ସେମାନଙ୍କର ଯେତ୍କି ଦିନ ତକ୍ ଥିବା ଆମର୍ ଉପରେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଲେ ଆମର ମେଜରିଟି ବେଶୀ ଥିବା ଆମକୁ ନିଜର ଲୋକ ବୋଲିକରି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ବୋଲି ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମେଜରିଟି ବଢ଼ିଯିବା ସେତେବେଳେ ତୁମର ଘର ପାଖର ଲୋକ ବି ତୁମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରବା ଯେନ୍ତା ଆମର କାଶ୍ମୀରରେ ହେଲା କାଶ୍ମୀରରେ କାଁ ହେଲା କିଏ ମାଇଲା ଏଇ ଯେନ୍ ଆମର କାଶ୍ମୀରୀ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ କାଶ୍ମୀରୀ ନର୍ମାଲ ଯେନ୍ମାନେ ଥିଲେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ କିଏ ମାରଲା କାରଣ ବାହାରୁ ଯାଇକିରି ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସିକିରି ଲୋକ ମାରିଲେ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଘର ପାଖେ ଯେନ୍ ମୁସଲମାନ ମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେ ଘର ପାଖର ଯାହାକେ କି ଆମର ହିନ୍ଦୁ କମ୍ୟୁନିଟି ବାଲେ ଭାଇ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାର ପିଇବାର ଦଉଥିଲେ ସେମାନେ ମାରିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବହେନମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମାଆମାନଙ୍କୁ ରେପ୍ କଲେ ତ ଇମାନଙ୍କରନ କିଛି ନାଇଁ ନା ଇମାନଙ୍କର ଜାତି ଧର୍ମ ଇମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଧର୍ମ ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖା ହଉଛେ ଯେ ବାକି ସବେ କାଫିରାନ୍ ସେ ଶିକ୍ଷା ଇମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଛୁଆନୁ ବଡ଼ ତକ ଭରା ହଉଛେ ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ସେମାନେ ସବୁ ଉପରେ ସେମାନେ ଦେଖ ଯେନ ରହିଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ବି ନାଇଁ ପଟନ୍ ଯେନ ସିଆ ଶୁନି ହେଲେ ଏଭର କଥା କହୁଛେ କାଲି ପରଦିନର କଥା ତାଙ୍କର ଇଦ୍ ଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଏରିଆ ଥି ପରଦିନ ମାଲ ଲଢ଼ିଛନ୍ ତାଙ୍କର ସିଆ ଶୁନି ତାଙ୍କର ଭିତରେ କାହାରି ସେମାନେ ନୁହନ୍ ପରେ ଯେ ତାଙ୍କର ଇନେ ପଡ଼େ ସେ ଆମର କାଣା ହେବା ହଁ ଯେ ନିଜର ହିଁ ନାଇଁ ପାରଲା ସେ ଅଲଗା ଲୋକର କାଣା ହେବା କଟକରେ ବି ହେଲା ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଇମାନେ ହଉଛନ୍ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ମେଣ୍ଟାଲିଟିର ସେମାନେ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଉଛନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ଲୁଭ ଦେଖିକିରି ସେମାନେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖିକିରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକେ ପ୍ରଚାର କରବାର୍ ଲାଗି ସେମାନେ ଘର ଘର ଯାଇକିରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ କେନ୍ସିନ ଦେଖିଛନ୍ ସନାତନୀ ହିନ୍ଦୁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ତୁମେ ଧର୍ମକେ ଆସ ବୋଲିକିରି କହିବା ନାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଧର୍ମ ଏ ଯେ ଇ ଜିନିଷକେ ଜାନଲା ପ୍ରେରିତ ନିଜେ ନିଜେ ହେବା ନିଜେ ନିଜେ আসবে ଯେନ୍ତା ଏଛନି ରୁଷିଆନ୍ ଥି ଲୋକ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ହିନ୍ଦୁ ହେବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ ବହୁତ ଜନ ହିନ୍ଦୁ ହେଲେନ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମେରିକା ଥି ହିନ୍ଦୁ ହେବାର୍ ଲାଗି ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ ଇଭିନ୍ ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନକେ সবে হিন্দু হওয়ার চেষ্টা করুন কাই দিলে যে হিন্দুত্বর বিষয়ে জানলা হিন্দু ধর্মর বিষয়ে জানলা যে হিন্দু গোটে এন্তা ধর্ম সংস্কৃতি রইয়ে যে কি সমকু সমান ভাবে দেখছি সমকর মঙ্গল করবার লাগি চেষ্টা করছি সবে ভলতি রহুন বলে শিক্ষা দেছি আউ তার মানে শান্তি থি রহুন বলে শিক্ষা দেছি বাকি অলগা ধর্মতি কেনসিনো শান্তির বার্তা দিয়া নাই যায় বিশ্বকে ଗୋଟେ ପରିବାର ମାନছে ବିଶ୍ୱକେ ଆମେ କହୁଛୁ ନା ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଖାଲି ଗୁଟେ ନ ଲେଖା ହେଇଛେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନା ଖାଲି ଆମର ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ତେ ଲେଖା ହେଇଛେ କେନ୍ସି ନ ଆପଣ ନାଇଁ ପାନ୍
ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ କେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେନ୍ସିନ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ଲେଖା ହେଇଥିବାର ସେମାନେ ନିଜେ ସୁଖଥି ରହୁନ୍ ଅଲଗା ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁନ୍ କହିବେ ବାକି ଆମେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ସାରା ସଂସାରର ଲୋକ କୀଟ ପତଙ୍ଗନୁ ସୁଖଥି ରହୁନ୍ ବୋଲି ଆମେ ଆମର ଜିନିଷକେ ଆମେ ଧର୍ମକେ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କାଁ ଆମେ କେନ୍ସିନ ଦେଖବ କେନ୍ସି ଇଏଟେ ଯାଉଥିବା କୀଟ ପତଙ୍ଗଟେ ବି ଯାଉଥିବା କେନ୍ତେ ନାଇଁ ମରୁ ବୋଲି ଆମର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛେ ନାଇଁବ ତାକେ ନାଇଁ ମାରୁ ବୋଲି ବାକି ସେମାନେ ତ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନାଇଁ ନା ସେମାନେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ କାଣା ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟକେ ବି ମାରବାର୍ ଲାଗି ତାଙ୍କର ପଛଘୁଞ୍ଚା ନାଇଁ ଦିଅନ୍ ତାଙ୍କର ଧର୍ମକେ ବଞ୍ଚାବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଯେନ୍ଟା ଦଉଛୁଁ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ସେମାନେ ତାର ଉଲ୍ଟାଟା କରୁଛନ୍ ବାକି ସେତେବେଳେ ବି ମହାଭାରତରେ ବି କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଅହିଂସା ପରମ ଅର୍ଜୁନକେ ବି ବୁଝେଇଥିଲେ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ଠିକ୍ ଅଛି ବାକି ଧର୍ମ ହିଂସା ତଥୈବ ଅଛ ତମେ ଧର୍ମକେ ରକ୍ଷା କରବାର୍ ଲାଗି ହିଂସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଧର୍ମ ନା ତ ନାଇଁ ବଞ୍ଚେ ଯେତେବେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ନାଇଁ ହେବା ଯେତେବେଲେ ଇଏ ନାଇଁ ହେବା ସେତେବେଲେ କେନ୍ସି ଜିନିଷ ନାଇଁ ବଞ୍ଚେ ଏଛିନି ବି ଯଦି ଆମକୁ ବଞ୍ଚାବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରବାର୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ତ ନାଇଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁ ଆମର ଧର୍ମକେ ଆମେ ନାଇଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁ ତ ୱାର୍ ଯେନ୍ କହିଲେ ୱାର୍ନୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ରେ ଗୋଟେ ଏବେ ଯେନ୍ ରିସେଣ୍ଟ ଚାଲିଛେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଆମେରିକା ଆଣ୍ଡ ଇରାନ୍ର ୱାର୍ ଚାଲିଛେ ଆଉ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ମିଲୁଛେ କି LPGର ଟିକେ ସର୍ଟେଜ୍ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ମିଳେ ସାରା ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇଟା କାଣା ଯେନ୍ତା ଆମେ ଏଜେନ୍ସିକେ ପଚରାଉଛା କି ଆମେ ସେ ତାକୁ ପଚରାସା ବେଲେ କହୁନ୍ କି LP ସର୍ଟେଜ୍ ନାଇଁ ଚାଲି ବଟ୍ ରିମୋର୍ସ ଫେଲା ହୁଅନ୍ତା ହଉଛେ କେ ରିମୋର୍ସ କେନ୍ତା କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିମୋର ତ ଦେଖୁନ୍ ଅପପ୍ରଚାର ତ ହେବା ହଁ ସରକାରକେ ବଦନାମ କରବାର୍ ଲାଗି ଅପପ୍ରଚାର করবে LPG ସର୍ଟ ନାଇଁ ନା LPG ଆଗ ବହୁତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମିଲୁଥିଲା ଏଛେନ୍ ତାକେ ଗୋଟେ ଲେବୁଲଟେ ଆସୁଛେ ଯେହେତୁ ବାହାରୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟଟା କମି ଯାଇଛେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛେ ତ ତାର ଯେନ୍ ସର୍ଟେଜ ଯେନ୍ କହୁଛୁ ଯେନ୍ଟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମିଲୁଥିଲା ସେଟାକେ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ହେଇଛେ ଦେଖୁନ୍ ଯେତେବେଲେ ଆଗରୁ ଯେନ୍ମାନେ ଏଜେଡ୍ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲା ଆମକୁ ତ LPG ଲାଇନ୍ ମାନେ ବି ନାଇଁ ମିଲୁଥାଇ LPG ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଏ କରି ଯାଉଥିଲୁ 2 ମାସ 3 ମାସ ଉତାରୁ ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ମିଲୁଥିଲା ଏଛେନ୍ ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ସରକାର କଲା ତମେ LPG ଏତ୍କି ହେଇଗଲା ଯେ ଲୋକ ବିନା କାର୍ଡ଼ ଥିବି ଯାଇକରି ସିଲିଣ୍ଡର ମାନେ ଆଣିଲେ ତ ଇଟା ଗୋଟେ ଅପପ୍ରଚାର ବୋଲି ମୁଇଁ କହିମି ହଁ କେତେଟା ଜାଗାଥି ଏକ୍ସପୋର୍ଟଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛେ କମି ଯାଇଛେ ବାକି ସର୍ଟେଜ କେନ୍ସିନ ନାଇଁ ଚାଲେ କାହାରିର ଘରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଏନ୍ତା ଇଏ ନା ଯେ ଯାର ଘରେ ସିଲିଣ୍ଡର ନାଇଁ ଥିବା ଯେନ୍ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ ଲୋକ ଡରୁଛନ୍ ସରକାର ହେଥିଲାଗି କହିଲା ଯେ ଲାଇନ୍ ଲଗ ଗ୍ୟାସ୍ ନିଅ ଆଗ ଯେନ୍ତା ବିନା ଲାଇନ୍ ଥି ଗ୍ୟାସ୍ ଲୋକ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ଯେନ୍ତା କହିଲି ମୁଇଁ ବହୁତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଥିଲା ମୁଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲି 10ଟା ଗ୍ୟାସ୍ ମାଗଲେ ବି ଲୋକକେ ମିଲି ଯାଉଥିଲା ସେଟା ଏଛିନି ଟିକେ ଯେହେତୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛେ ସେଟା 10ଟା ଜାଗାতে ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟା ଗ୍ୟାସ୍ ମିলବା 4ଟା ଗ୍ୟାସ୍ ମିলବା ବାକି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସର୍ଟ ନାଇଁ ନା ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବି ନା ଯେନ୍ ଆଗରୁ କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ତେ କେତେ ଲୋକ ଗ୍ୟାସ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଥିଲେ ବହୁତ ଲିମିଟେଡ୍ ଥିଲା ଏବେ ସରକାରଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା ଆସିଲା ପୁରା ଭାଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ 90-80% ଆମେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ମାନେ ଉପକୃତ ଅଛୁଁ ବେଲେ ତାକେ ଟିକେ ତ ସେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କର୍ବା ଲାଗି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ବି ଲାଗ୍ବା କେ ଦେଖୁନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୋସ୍ ଏବେକା ବନ୍ଦ ଅଛେ ଆଉ ମାনବା ଲାଗି ପଡ଼ବା ଯେ ଆମର୍ ଫରେନ୍ ପଲିସି ଏତ୍କି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛେ ବିଜେପିର ଯେ ଇଣ୍ଡିଆକେ ଇରାନ୍ ମାନେ ଏଲାଉ କରିଛେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୋସ୍ ତମର LPGର ତୁମ ସେ ଜାହାଜକେ ନେଇ 3 ମାସ ତक ଏଛିନି ସେ ଇଏ କରିଛେ ଯେ ଏଛିନି ଭାରତ ସରକାର ଖାଲି ମୋର୍ ଲାଇନ୍ थी ଯାଇପାରବା ତାର ସାମାନ ଯାଇପାରବା ବୋଲେ ଅଲଗା ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିକେ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛେ ବାକି ଭାରତକେ ସେ ବନ୍ଦ ନାଇଁ କରି ଯେହେତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେନ୍ ପଲିସିଟା ଅଛି ଫରେନ୍ ପଲିସିଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଦାଦା ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ବରଷର ଏବେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ଦେଖୁନ୍ ରାଜନୀତିକ କ୍ଷେତ୍ରতে ଯଦି ଆମେ ଧର୍ମା 92 ସାଲନୁ ଆମେ ହେତେବେଲେ ତ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ନାଇଁ ଥାଇ ତଥାପି ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କର୍ମା ବୋଲେ 92ରୁ ଆଜି 34 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ବି 97 ସାଲରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି 97ରେ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବି ରାଜନୈତିକ ହିସାବ କର୍ମା
ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କର 27 ବରଷ ଏ 28 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଇଗଲାନ 28 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ତ ଆମେ ଇଥୁଲି ଏଇଟା ପଚରାଲି କି ଆଜିକାଲି ଦେଖୁନ୍ ରାଜନୀତି ଆଡ଼େ ଟିକେ ୟୁଥ୍ କସନ୍ ୟୁଥ୍ ଆମ କନ୍ କି ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ୟୁଥ୍ ବେଶୀ ଇ ୟୁଥ୍ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛନ୍। ଆଉ ୟୁଥ୍ ମାନେ ଟିକେ ପଲିଟିକ୍ସ ଆଡ଼େ ଗତି କରବା ଲାଗି ଚାହେଁବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ହିସାବେ ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପଲିଟିକ୍ସ ଉପରେ ଟିକେ ରହିବାର କଥା କି ନା ରହିବାର କଥା? ଦେଖୁନ୍ ସାରା ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାକେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ୟୁଥମାନଙ୍କର ଇଏଟା ରହୁଛେ ପଲିଟିକାଲ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଥି। ଓଡ଼ିଶାତେ ନାଇଁ ରହିବାର କାରଣ ହେଲା ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ୟୁଥମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୋଥ୍ କରି ନାଇଁ ଦେଲା। ଦେଖୁନ୍ ଯଦି ସରକାର କଲେଜରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ନାଇଁ କରିବେ ୟୁଥ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେତେବେଲେ ହେସି ୟୁଥମାନଙ୍କର କଲେଜ ପିରିୟଡ଼ରୁ। ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରି ନାଇଁ ଦେଲା। ତ କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରି ନାଇଁ ଦେବାର ଲାଗି ବୋଲିକରି ୟୁଥ୍ ମାନେ ଯେନ୍ ଲିଡରସିପ୍ର କ୍ୱାଲିଟିଟା ଗ୍ରୋଥ୍ କରବାର କଥା ସେ ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଗ୍ରୋଥ୍ କରି ନାଇଁ ପାରିଲେ। ଆଉ ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଗ୍ରୋଥ୍ କରି ନାଇଁ ପାରିଲେ ସେମାନେ ପଛେ କାଣା ଇଏ କରିବେ। एक्चुअली ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବେ କଲେଜର ଲୋକ ଧରୁନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା କଲେଜର ଲୋକ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଲା ନିଜର ଇଣ୍ଟର କଲେଜର ତ ସେମାନଙ୍କର କାଣା ରିଲେସନଟା ତାଥିରୁ ଇଣ୍ଟର କଲେଜ ମିଟିଂ ହେବା ଇଣ୍ଟର କଲେଜର କେନ୍ସି ଇଟା ହେବା ବେଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କଲେଜର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସବେ ଚିହ୍ନା ଜଣା ହେବେ। ତାଙ୍କର ଲିଡରସିପ୍ର ଗ୍ରୋଥଟା କେନ୍ତେ ଧରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ବେଲେ ସେ କାଁ କରବା 100ଟା ପିଲାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝବା କାମ କରବା ତ ତାର ଲିଡରସିପ୍ଟା ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବା। ତ ଏଥର ଲିଡରସିପ୍ଟା ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇ ନାଇଁ ପାରବାର ଓଡ଼ିଶାତେ କାରଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ନୋମିନେଟେଡ୍ କରିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ନୋମିନେଟେଡ୍ କରିଦେଲେ ଯେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲର ପଛେ ପଛେ ଗଲା ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ଇଥି ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ପଲିଟିକାଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ନାଇଁ ହୁଏ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପିଲା ନାଇଁ ଚାହିଁବାର ଯେ ପଲିଟିକ୍ସକେ ଆସୁ ବୋଲିକରି ଯଦି ସେଟା ସେମାନେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍। ପଲିଟିକ୍ସକେ ଆଇବାର କଥା ଆଉ ବେଶୀ ତ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ଆଇବାର କଥା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଖାଲି ଦୂରେ ରହିକରି ବାଉନୁଛୁଁ ଯେ ପଲିଟିକ୍ସଟା କଚରା है ପଲିଟିକ୍ସଟା ଇଏ है ବୋଲିକରି ଲୋକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ ସେଟା କୁପ୍ରଚାର ମୁଇଁ ବୋଲସି। ଯେ ପଲିଟିକାଲ୍ ଲାଇନ୍କେ ଆଇବା ସେ ଜାନବା ଯେ କାଣା ତାର ଭିତରେ କାଣା ମହତ୍ଵ ଅଛି ଲୋକର କାମ କରବାର୍ ଲାଗି ଲୋକର ଭଲ୍ ତାର ମାନେ ଲୋକର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାତି ଠିଆଡ଼ ହେବାର୍ ଲାଗି ମନର ଯେତ୍କି ଶାନ୍ତିଟା ମିଲ୍ସି ଅଲଗା କେନ୍ସିନ ନାଇଁ ମିଲେ। ତ ଆମେ ନିଜକେ ନିଜେ ଆମର ମନର ଶାନ୍ତି କରବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଲୋକର କାମ କରୁଛୁଁ ଆମେ ଲୋକର ସହଯୋଗ କରୁଛୁଁ। ଆଉ ଅଲଗା ଏଥି ଜିନିଷ ନାଇଁ ନା ବହୁତ ଲୋକ କହେସନ୍ ଏଥି ପଲିଟିକାଲ୍ସ ଖାଲି ଠକୁଛନ୍ ଚୋରଉଛନ୍ ଲୁଟୁଛନ୍ पैसा कमार। अरे पैसा कमाबार लगी तो बहुत उपाय है। पैसा कमाबार लगी लोग बिजनेस करवा पॉलिटिक्स के कहीं आएबा पॉलिटिक्स के आएबा बोले बिजनेस बुड़ाबा आमर लगे लोग जेन पॉलिटिक्स के आईछू आमे बिजनेस बुड़ेईछू विगत दिन रे मोर किसी ना हेले भी 13टा हाईवा थिला मेसीन थिला मुझे सब बिकीचे पॉलिटिक्स के आला उतर मोर बिजनेस थिला मोर ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस थिला मुझे निजे कॉन्ट्रैक्टरी करूथली। बाकी पॉलिटिक्स के आला उतरू पॉलिटिकल लोग ठिकादारी नहीं पारे। ठिकादारी और नेतागिरी दुईटा अलग अलग जिनिस है। तो हमको से ताके छाड़वा के पड़ला आम जेहेतु पॉलिटिकल ये कि आम चाहलु जे चूज करूँ आम आगे बढ़मु लोकर सांगे रहमु। हाँ गोटे आमर इन अच्छे मान सम्मान बढ़ुचे निजर मर्यादा बढ़ुचे इटा ठीक है। बाकी इटा नुहे जे आम एकदम अरबपति हो गनु इटा नहीं लोग अरबपति केते बेले हेबे लोग जे बिजनेस करवा से अरबपति हेबा मुई तो ऑलरेडी कोटिपति थिली मुई तलके आइछि। माने गोटे भूल है कि जे क्वेश्चन के पॉलिटिक्स के आले बहुत सारा पैसा आसे बोली करी नहीं पैसा नहीं आसे भूल एटा लोकर तथ्य है जे पॉलिटिकल लाइन थी अच्छे से सांगे सांगे जदि अलगा केनसी बिजनेस करूछे बेले पैसा आएबा। आउ इटा नुहे जे नेतागिरी कले पैसा आएबा तो सबे नेता पैसा वाला ही जाते कहीं लगे 10-12टा नेता पैसा वाला अच्छन कि 20टा नेता जदि आम काउंट करमा ओडिशा थी जदि 2 लाख नेता थे
ବେଲେ 2000 ଲୋକର ପାଖେ ପଇସା ଥିବା ବାକି ଲୋକର ପାଖେ ତ ପଇସା ନାଇଁ ନା। ଠିକ୍ ତ କଥା ଆମେ ଯେନ୍ କହୁଛୁ ଯେ ନେତାଗିରି କଲେ ପୁରା ପଇସା ଆଇବା, ପଇସାଟା କେନୁ ଆଇବା, କିଏ ଦେବା ସେ କିଏ ପଇସା? ଦେବ ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ଏଙ୍ଗେଲ थी ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚା ଅଛି, ନର୍ମାଲ ଲୋକ ବି ଆଉଛେ ଆମକୁ ଦାଦା 100 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଘରେ ଅସୁବିଧା ଅଛେ, 200 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଘରେ ଅସୁବିଧା ଅଛେ, 500 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଘରେ ଅସୁବିଧା ଅଛେ, ଲୋକ ତ କହୁଛନ୍ ନା। ସେଟା ଯଦି ସେ ଦେବା, ସେ କେନ୍ସି ବିଜନେସଟେ କରବା ବେଲେ ତ ଲୋକ ଦେଇପାରବା। ଆଉ ବିଜନେସଟେ ନାଇଁ କଲେ ଲୋକ ଦେବା କେନ୍ତା? ବୋଲେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ବି ନିଜର ଘରଟା ଚଲାବା କେନ୍ତେ, ଖାଲି ପଲିଟିକ୍ସ ଖାଲି କଲେ ଘରଟା ଚଲାବା ଏଇଟା ତ ନୁହେଁ ନା। କିଛି ଅଲଗା ବିଜନେସଟେ କରବା ବେଲେ ତ ଘରଟା ଚଲାବା। ଯେ ବି ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର ରହୁଥିବା ସେ ଜରୁର କିଛି ନା କିଛି ତାର ବିଜନେସ ଥିବା। କରୁଥିବା। ଆଉ ବିଜନେସ ନାଇଁ କରୁଥିବା, ଯେ ପଇସା ନାଇଁ ରଖିଥିବା, ସେ ପଲିଟିକାଲ ଲାଇନକେ ପୁରା ଡିପଲି ଢୁକି ନାଇଁ ପାରେ। ଆସି ନାଇଁ ପାରେ। କାହିଁଥିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ है ଏ ଜୀବନଟା, ପଲିଟିକାଲ ଜୀବନଟା ବହୁତ କଷ୍ଟର ଜୀବନ है। ଲୋକ ଆମେ କହୁଛୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ନେତାମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ରହୁଛୁ, ଦେଖୁଛୁ, ଲୋକ କହେସନ୍ ଏ ନେତା ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିଗଲା। ସେ ତାର କେତେ ଏଫର୍ଟ ଦେଇଛେ, କେତେ ମେହନତ କରିଛେ, ସେଟା ଜାନବାର କଥା। ଆମେ ଆମ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ଆମେ ଶିଖୁଛୁ ନା। ଲୋକ ରାତି ଯାକ ଶୋଇବାର ନାଇଁ, 2 ବଜେ ଶୋଉଛନ୍, ଫେର୍ 4 ବଜେ ଉଠିକରି ଖଟିକରି ଯାଉଛନ୍, ଅଲଗା କେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛେ ଯାଉଛନ୍। ଦିନ ଯାକ ରାତ ଯାକ ଲୋକ ଶୋଇବାର ନାଇଁ, ଶହ ବେମାର ହେଇଯାଉଛେ ସେଥିର୍ ଲାଗି। ପଲିଟିକାଲ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଲାଇନଟା, ଏଇଟା ବେମାରୀର ମୁଇଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବୋଲମି। ଯେ ପଲିଟିକାଲ ଲାଇନକେ ଗଲା ମେଡ଼ିସିନ ଜରୁର ଖାଇବା, ଏଇଟା 100% ସିଓର है। ଆଚ୍ଛା ନର୍ମାଲ ଲୋକ ତ ଘରେ ବସିଛନ୍ ଖାଲି ବାଉନବାର ଲାଗି। ହଁ ବାକି ଯେ ସେ ଲାଇନ୍ ଥି ଅଛେ, ଯେ ଜାନିଛେ ଯେ ନେତାମାନେ କେତେ ଖଟୁଛନ୍, ସେ କେବେ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନାଇଁ କହେ। ମାନେ ଆମକୁ ଖାଲି ସେ ବାଇ ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ଦିଶୁଛେ, ଖାଲି ଭଲ୍ ଦିଶୁଛେ, ବଟ୍ ସେ ଭଲ୍ ସେ ପଛରେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କାହାଣୀ ଆମେ ଅଛେ। ସେ ଲୋକ ନାଇଁ କହିସନ୍ କାଁ ଦୂର ପର୍ବତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ସୁନ୍ଦର। ବୋଲିକରି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଦୂରର ପାହାଡ଼କେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛେ, ଗଛପତ୍ର ଟିକେ ଦିଶଛି, ଭଲ୍ ଦିଶଛି, ବାକି ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ର ତଲକେ ଗଲେ ଜନା ପଡ଼ସି ଯେ ପଥର ଢେକଲ କେତେ ଅଛେ, କେନ ପଡ଼ି ମରବ, ହାବଳି ମରବ, ସେଟା ଜାନବାର କଥା। ତ ସେ ଲାଇନକେ ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ আসବାର କଥା। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛେ ଯେ ପଲିଟିକାଲ ଥି କିଛି ଖରାପ ହଉଛେ, ତ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛେ ସେମାନେ ବି ସୁଧରାବା ଆଉ আসବାର କଥା ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ତ ଆଜି ଯଦି ଆମର ପଡ଼କାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କେହନି ଗୋଟେ ୟୁଥ୍ଟେ ଦେଖୁଥିବେ କି ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍, ଜଣେ ଚାହେଁବା କି ମୁଇଁ ଆଗକେ ପଲିଟିକ୍ସକେ ମୁଇଁ ମୋର କରିୟରଟା ବନାମି କି ପଲିଟିକ୍ସରେ ମୁଇଁ ଜଏନ୍ କରମି, ବେଲେ ତାହାକେ ଆପଣ କାଣା କହିବା ଲାଗି ଚାହେଁବେ? ନାଇଁ କ୍ୟାରିୟର ତ ବନାବାର ଲାଗି ଚାହେବା ବେଲେ କ୍ୟାରିୟର ହେନ୍ତେ ନାଇଁ ବନେ, ବହୁତ ଏଫର୍ଟ କରବାକେ ପଡ଼ବା ତାର ଉପରେ। ତାମାନେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଲୋକର ସାଙ୍ଗେ ମିଶବାକେ ପଡ଼ବା, କେନ୍ସି ସଂଗଠନ ସାଙ୍ଗେ ଜଡ଼ିତ ହେବାକେ ପଡ଼ବା। ଆଉ ବିନା ସଂଗଠନ ତି ଜଡ଼ିତ ହେଇକରି ତ ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରି ନାଇଁ ହୁଏ ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ। କାହିଁଥିଲେ ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରବାର ଲାଗି ହେଲେ ଜରୁର ସଂଗଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କେନ୍ସି ବି ସଂଗଠନ ହଉ, ସେ ଇଏ ସଂଗଠନ ହଉ, ପଲିଟିକାଲ ସଂଗଠନ ହଉ, ନନ୍ ପଲିଟିକାଲ ସଂଗଠନ ହଉ, ବାକି ସଂଗଠନ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ମୁଇଁ ଚାହିଁମି ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ ଯେତେ ୟୁଥ୍ ମାନେ ଅଛନ୍, ଏଛିନି ଭାରତ ଥି ଆମେ କହୁଛୁଁ ଯେ 35 ବରଷ 45 ବରଷ ଭିତରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଅଛେ ଭାରତ ଥି ବୋଲି କହୁଛୁ ଆମେ। ଏଇଟା ୟୁଥ୍ ଭାରତ ବୋଲି ଏଥିରେ ୟଙ୍ଗ କହୁଛୁ, କଣ୍ଟ୍ରି କହୁଛନ୍। ୟଙ୍ଗ କଣ୍ଟ୍ରି। ତ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ ଲୋକେ ନିବେଦନ କରୁଛୁଁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ୟୁଥ୍ ଅଛନ୍ ସବେ ପଲିଟିକାଲ ଲାଇନକେ ଆସୁନ୍, ଯୁଡ଼ି ହୁନ୍। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିନୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ତାର ମାନେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦୃଷ୍ଟିନୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରକେ କେନ୍ତେ ଆଗକେ ବଢ଼ାବେ ତାର ଦୃଷ୍ଟିନୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଯୁଡ଼ି ହେବେ, ଦେଶ ଲାଗି ବହୁତ ଭଲ ହେବା। ତ 34 ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ଆପଣଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏନ୍ତା କିଛି ମୋମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଛେ କେଁ, ଯେନ୍ତାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଛି କି ନାଇଁ ଏଇଟା ମୋର୍ ଲାଗି ଆଜି ଏଣ୍ଡ है, ମୁଇଁ ଆଉ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଆଗକେ ନାଇଁ ବଢ଼େ, ଛାଡ଼ିଦେମି, ଏନ୍ତା କିଛି ଆଇଛେ ଆଜ ତକ୍? ହେନ୍ତା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଥର ଆଇସେ, ବାକି ମୁଇଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରସି ଯେ ନାଇଁ ଆମର୍ ଲାଗି ପଲିଟିକାଲ ଇଏଟା ସୁଇଟେବୁଲ୍ ନୁହେଁ ବୋଲିକିରି। ଫେର୍ ଯେତେବେଲେ ଭାବସି, ଦର୍ପଣ ଦେଖସି ଯେ ନାଇଁ ମୁଇଁ ତ ନିଜେ ମୁଇଁ ଫିଲ୍ କରୁଛେ ମୁଇଁ କାହାରିର କିଛି ଜୀବନତେ ଖରାପ ନାଇଁ କରି, ଆଉ ମୋର୍ ଖରାପ କରିଥାଇ ପାରନ୍ ଅଲଗା ଲୋକ, ତ ସେନ୍ତା ଲୋକକେ ମୁଇଁ ଇଗ୍ନୋର କରସି, ଆଭଏଡ଼ କରସି। ଆଉ ଯଦି ନିଜକେ ଆଗକେ ବଢ଼ବାର ଅଛେ ବେଲେ
से क्यारेक्टर लोक मानकु एवॉइड करवाटा निहाती आवश्यकता रही लागसी गाए गाए मुवमेंट आइसी जेते बेले लोग समकर भल करूथबो आ लोग तुमको बदनाम करबे लागसी जे साला काई थे लगी काम करूछे मुई लोकर भल करूछे लोक मते गाली दउछन तो लोक माने हमको क्वेश्चन वे काई करूछ बो लोकर भल करूछ गाली काई खाउछु तो मुवमेंट आसीचे सेंता फिर निजे तमने मन भीतर बाप से नहीं मुई दर्पण देखला बेले कम से कम मते फील नहीं लगबार कथा जे मैं लोकर खराब करिछे जेते बेले तक मते से फीलटा नहीं आसबा ए लाइन न मुई नहीं छाने से अनुभवटा मुई करूछे नहीं एंता किसी टॉप डिसीजन अच्छे नेबार लगे आपको बहुत निष्ठुर हेबार लगे पड़े कि आपको बहुत मोटिवेट हेबार लगे पड़ी नहीं हेन्ता डिसीजन आज तक तो नहीं आसे जे मुई किसी तार डिसीजन गलत करी बोली करी आउ एकदम केनु छाड़ी देमी कि कहाँ के गोटे ये करमी कहाँ खराब करमी एंता भी मन भितर मोर केभे किसी नाई ना मोर खराब लोकर भी केभे खराब चिंता नहीं करी बाकी थोड़े थोड़े इरिटेशन लागसी जे जनकर 100टा भल काम करिथिबो लोकर जदि गुटे काम ना हैला लोक कहसन बदनाम करसन जे ई लोक मोर काम नहीं कला सेताले निजके मन भितर गुटे तमे बातसी गुटे जिनिसटे जे साला एतकी लोकर भल काम करूछ तथापि लोक थोरर कथा पढ़ी करी से जिनिस तातरो पॉलिटिक्सटा गोटे एंता जिनिस है तुम्हें जेतकी आगे बढ़ब जेन लोग तुमर सांगे थिबा से लोग भी तुमको बदनाम करवा लई चेष्टा करवा जेहेतु यहाँ मनुष्यर प्रकृति है निजर किए गोटे आगे गले पछाड़ू लोग गोड़ घिचबार तार आदत अच्छे तो सेंता लोग बदनाम करसन नाई कला काम भी कहसन जे केनसी काम नाई करी तुम्हें नाई जानी बाकी मार्केट थी चर्चा थिबा जे ई लोग ये काम कला एटा पॉलिटिकल गोटे एजेंडा बोली मुझे भावसी विरोधी लोक मानकर कुचक्री गोष्ठीर तो से एजेंडा के भ्रूक्षेप करवार कथा सेंता जिनिस मान को आम इग्नोर करके आगे बढ़वार कथा गोटे बहुत भल कथा कहले कि आपन गोटे लोकर 100टा भल करेंगे बट जदि केनटा भल भी नहीं करी क्या आपन के हेल्थ के डाउनफॉल है आपणकर से 100टा भल के से माने भूली जीवे आउ से जन गुटे जन आपन मिस्टेक करो ताकि से माने बहुत प्रायोरिटी माने प्रायोरिटी देवे आउ आपन से खराब से आपन कहबे गोटे बहुत खराब लागसी भी आ मनुष्य प्रकृति भी आपन ठीक भी कहले आउ आज आपन को हमर पॉडकास्ट का केनता लागला बहुत भल लगला आउ मुई ना भाविते जे एतकी भल से हेबा बोली करी आउ मुई तुमको धन्यवाद दउछे सेते लगी आउ इटा आउरी केनते भल से हेई पारबा बाकी मान को भी डाकी करी लोकर चिंताधारा के नहीं पारबो सेटा कही करी मुई आउ थोड़े धन्यवाद दउछे धन्यवाद दादा आपन आमर एतकी रिक्वेस्ट रखले आसले यहाँ आमर गोटे छोट प्रयास है कि लोक मानकर कथा आपणकर निके पहुँचाबाटा कि आम गोटे जरिया हूँ लोक मानकर ताकर क्वेश्चन आपको पचरासूँ जे भी कलाकार आसुन जेन भी व्यक्ति शिष्य आसुन ताको आम से क्वेश्चन मैंने पचरासूँ ताको आम भल भल टे नॉलेजेबल कंटेंट देवा लगे आम प्रयास करसूँ बहुत धन्यवाद दादा आप आम पॉडकास्ट के आसले एतकी भल जिनिस माने कहले एतकी नॉलेजेबल जिनिस माने कहले बहुत आमर व्यूअर्स ऑडियंस माने बहुत जिनिस जिन शिखबार लगी पाइथिबे जदि आपन को तांकर कथा एतकी बहुत भल लगी कि आपन को किसी नॉलेज प्रोवाइड करिथिबा आउ ई वीडियो के आपन सबको संगे शेयर कर दउन आउ जनता कि आप ई नॉलेजेबल कंटेंट सबको निके शेयर ही पारबा जदि आपन को ई जिनिस भल लगी आमर प्रयासटा भल लगी प्लीज वीडियो के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देबे जय मां समले। जय मां समले।